aya fila tanbeki antigi awo an bɔra ka e mun mankutu ni kelima ye kumaden mun ka kɛnɛ ni kumaden bɛɛ lajɛlen ye ilayhi yas'adu kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu Quran surah 32 ayat 10 dani ko fɔ sura Quran sura 35 ayat 10 aya 10 abe ko o kumakan de ye kumakan kɛnɛma ye kosɛbɛ o kumakan de ye kumakan ye min ɲɔgɔn tɛ ye kosɛbɛ kumakan de ye kumakan ye min ni i t'a fɔ ala tɛ a mago t'i ka baara ɲuman na kosɛbɛ ko kuma filɛ dɛ n'i ko k'i bɛ nin kɛlima nin kɛ misiri kɔnɔna na i bɛ bomosibatigi dɔ de ye a b'a fɔ ko ayi ko a tɛ kɛ yan la ilaha illallah 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 لهم لا إله إلا الله يستكبرون dɔw kamana ganko jugu fɛ o ko la ilaha illallah kuma den yɛrɛ tɛ kɔrɔna kɔnɔ i m'a ye a filɛ k'o de fɔ ye kɔrɔna sura 37 sura in tɔgɔ suratu safati a verset 35 a bɛ 35 ayi 35 a 35 a ko n'a fɔra u ɲɛna k'u k'a fɔ la ilaha illallah dɔrɔn yastakbirun ko yɛrɛ bonya b'u minɛ kosɛbɛ k'u tɛ se ka la ilaha illallah fɔ tɛ se kuma in tɛ ne yan a filɛ misiri dɔw kɔnɔ n'i ko k'i bɛ kalima kɛ dɔrɔn u bɛ yɛlɛma de k'i filɛ u b'a fɔ o b'a miiri k'a fɔ e yɛrɛ kunkolo ma ɲi k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ko mɔgɔw ma ko ni adamaden bɛ fatɔ n'i ko la ilaha illallah n'i kɔni sera k'o fɔ dɔrɔn k'i kisira a fana tɛ tiɲɛ yɛrɛ voilà ale ala bɛ fɛn o fɛn min fɔ n'a ma dama tɛmɛ a bɛ dɔ bɔ a la harisatigi bɛ taa ni harisa dilanenw tigiw bɛɛ bɛ taa waritigi boli a b'a kɛ ten kosɛbɛ k'a sɔrɔ a filɛ k'a f'i ye ko Firawuna ye kelima kɛ fo ka taa fori mɛ mun de kɔsɔn ala ma sɔn ala ko mɛ i satɔla n'i ko la ilaha illallah n tɛ sɔn Allah ni tun ma kɛ a kɛbaga ye a fɔbaga ye ka kɔn nin ɲɛ i satɔla n'i ko la ilaha illallah ne tɛ sɔn a bɛ kɛ fɔ kafiri kɛ ye Quran chapitre 10 verset 90 suratu Yunus a bɛ a verset 91 a 91 kosɛbɛ a ye kelima fɔ ka taa fori a ma dan u ma dɛ k'ale yɛrɛ kɛra yɛrɛkolonbaga ye k'ale kɛra silamɛ ye ka fara bani Israɛlakadenw ko bani Israɛlakadenw y'u yɛrɛ di ala kelen pewu min ma dɛ ale fana y'o ala kelen reconni k'a ban pewu ka tila k'a fɔ k'ale fana kɛra yɛrɛkolonbaga ye ka fara Israɛlakadenw ala ko sisan de i b'a fɔ kelimatu la ilaha illallah kelima ni ɲɔgɔn tɛ yen a ko ko de bɛ yɛlɛ ni aw ka baara ye kɔnɔ sura 35 verset 10 mais kelima ni il faut que i ka kɛ a fɔbaga ye i m'a ye mais n'a fɔra k'u k'a fɔ ko yɛrɛ bonya bɛ u minɛ u k'u kanto ko o tuma na ko an bɛɛ a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun dɔnkilidala fatɔ ka kumakan an b'o de minɛ ka an ka ngala nubila Allah an tɛ sɔn ko cɛ ni ye dɔnkilida ko dɔnkilidala fatɔ k'a sɔrɔ dɔnkilidala tɛ dɛ nin tɛ dɔnkili nin ye kelima de ye mais n'i y'a kɛ dɔnkili ye ko kɔnɔ bɛ dɔnkili da awɛ kɔnɔ sura 38 ayat 17 olu fana bɛ dɔnkili kɛ ka ala dɔnkili n'i y'a bila dɔnkili kɔnɔna na dɔnkili de don mais fa mɔgɔw de ko dɔnkilidala de don mais ale tɛ dɔnkilidala ye dɛ mais nin mankan in bɛ yen sankolow kɔnɔ k'a bɛ yen a tɛ yen wa Quran sura 42 ayat 2 takadu samawat sangolo kɔnɔna na i b'a fɔ ko sangolo ka cɛci min fawqihinna sangolo ka cɛci ka bɔ ɲɔgɔn na u ka wal malaikatu mɛlɛkɛw ka subhanallah fɔ u bɛ ala mankutu min kɛla sangolo kɔnɔna na i b'a fɔ a mankan a tɛ ni an jɛra ka mankan kɛ i b'a fɔ ko yanka
fo a yɛrɛ dɔɔni o ɲɔgɔnna de don ko sankolo kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ kɛlɛma kɛ o bɛ kumadenw fɔ Ala ma o bɛ Ala mankutu o bɛ Ala majamu o bɛ Ala majamu mankan bɛ kɛ fo du sankolo i b'a fɔ ko sankolo ka a yɛrɛ labila o kɔrɔ a ka cɛ ci o yɛrɛ ka buru an kan yan sa a ko ka sa mɔgɔw ye kulonkɛ Ala la dɛ Ala puissant don kojugu nka a muɲunen don a makarilen don ka taa a ka jɔnw ma a bɛ segin kɔsibi ninnu ma donc mɔgɔ minnu b'a fɔ ko la ilaha illallah tɛ u tɛ sɔn misiriw kɔnɔna na u k'o dabila misiri ninnu ka kalima kɛ wa anal masajida lillah misiri ye Ala de ta Ala ta ye Quran sura 72 aya 18 chapitre 72 verset 18 e ko Ala tɔgɔ tɛ fɔ a ka so e ko Ala tɔgɔ tɛ fɔ a ka so k'a fɔ forotigi ma jɔn don k'a fɔ forotigi ma jɔn don an bɛ Ala barika da ka kɛɲɛ ni bidonya ye n'a ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ bɛn dalajɛrɛ don le 8 juillet san 2022 Chad e bɛ Genèse ɲini ka bila an ye Genèse chapitre 22 a bɛ se fɔlɔ ka ci ni ko o murada kɛ yani an ka na an mago bɛ jɔ a la n'a ye Ala ja an bɛna tiɲɛ dɔw segi u yɛrɛ ma tiɲɛ dɔw segi u nɔnw na tiɲɛ dɔw déplacera a bɛ faamu silamɛw ni mu'minu an bɛ to k'a fɔ silama walasa a ka faamu silama ye an bɛɛ furuba tɔgɔ ye Taurata tigi ye silama ye Linjila tigi ye silama ye silama tɛ dɔwɛrɛ silama de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a yɛrɛ kolon Alahu ye muslim walasa e k'o faamu dɔrɔn i bɛ taa Kuran sura 28 ta a verset 52 sura in tɔgɔ suratul Kasas chapitre 28 du Coran verset 52-53 walasa e ka muslim faamu silama walasa e k'o faamu silama an ye silama tigɛ ka nɔrɔ an yɛrɛ la ka tɔw bɔ a la k'a sɔrɔ tɔw fana ye silamaw de ye donc silama ye furubatɔ tɔgɔ de ye donc an bɛ to k'a fɔ silama fo aw k'a faamu k'a fɔ furubatɔgɔ de don allazina atainahumul kitaba mɔgɔ minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ɲɛ mɔgɔ minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ɲɛ kitabu jumɛn de sɔrɔla ka kɔn aw ɲɛ a ko Muhamadu dɔ jiginna e kan ni tiɲɛ jati ye ka tiɲɛtigɛli kɛ kitabu la min tun jiginna ka kɔn an tun ye Taurata jigi ka kɔn an tun ye Linjila jigi ka kɔn chapitre 3 verset 3 sura 7 aya 7 kitabu 7 d'accord a filɛ k'o de fɔ a ko mɔgɔ minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ɲɛ hum bihi yu'minun u dalen bɛ nin na u dalen bɛ Alkur'an na a bɛ faamu tɛmɛna ye wa iza yutla alaihim qalu tuma o tuma ni nin kuranna ni kalanna u ye u b'u kanto amanna bihi an dalen b'a la kɛ an dalen bɛ Kur'an na k'u b'a fɔ tan inahul haqqu min rabbina ko wa tiɲɛ de don a bɔra u ma de yɔrɔ u tigi Ala yɔrɔ kuranna ni bɔra u tigi Ala de yɔrɔ u dalen b'a la inna kunna min qablihi muslimin Allah ko nga ka kɔ Ala kira ka kɔ e ka kitabu ni nale yɛrɛ ɲɛ e nana sɔrɔ anw tun ye silamɛw ye silama de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a yɛrɛ kolon e dun b'i yɛrɛ kolon cogo di e bɛ Ala ka kumakan de sɔrɔ ka sɔn ka waleya e bɛ wele ko muslim yɛrɛ kolonbaga Ala filɛ k'a fɔ ko muslimu tun de don ka kɔn Ala kira yɛrɛ nalen ɲɛ Ala kira fana nana kɛ muslim ye yɛrɛ kolonbaga e bɛ Ala ka kuma sɔrɔ Taurata ye Ala ka kuma ye ni ye Taurata kɔnɔ kuma minɛ k'a waleya e bɛ wele yɛrɛ kolonbaga e ye yɛrɛ kolon Ala ye a bɛ faamu e ye silama de Linjila tigi bɛ Linjila dayɛlɛ Linjila bɛ kɔnɔ kuma min fɔ a bɛ a kalan a bɛ sɔn a b'a waleya o bɛ wele ko muslim yɛrɛ kolonbaga silama de don Kuranna ye Ala ka kumakan de e bɛ kuranna dayɛlɛ a kɔnɔ kuma i y'a ye olu yɛrɛ tɛ silamɛw ye Ala ko k'u kana seli kun don u bɛ seli kun don Ala sɔsɔlaw de don u ma jɛn n'a ye pewu a kabako don dɛ Taurata tigi ye nin baara kelen kɛ Linjila tigi ye nin baara kelen kɛ kuranna tigiw fana ye nin baara kelen kɛ kafiri tɛ bɔ fan wɛrɛ koyi minnu ko o bɛ sɔn Ala ta ye olu bɛ tila de ka muruti
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ko mɔgɔ kɛra kafiri ye mɔgɔ min bɛ maa o maa n'i bɛ kiiri tigɛ ni fɛn wɛrɛ ye kitabu wɛrɛ ye min ma kɛ kitabu jiginnen ye ka bɔ Ala yɔrɔ ko olu de bɛ wele kafiri. Minnu ye Tawurata sɔrɔ ni silamɛw de don o nana mun kɛ o ye Tawurata kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye Kuran sura 62 aya 5 masalul lazina humilu tawrata summa lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara bisa masalul qawmi tazabu bi ayati Allah. Tawrata tigu ka misali kɛra comme fali misali ebe kitabu barkaman kɛ ka fali doni ale bɛ yala ka boci n'a dɔn ka fɛn valeur bɛ ale kɔ la ko Tawrata tigiw ye o baara ɲɔgɔnna de kɛ tuma min Tawrata dira u ma walasa u ka Tawrata bila ba la ko mɔgɔw ye o Tawrata tigiw y'o bila ka taa ɲɛgɛn fɛ ka taa o ni sago fɛ bon anw dun وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورة الفرقان قرآن سورة مغان عن الزونا بيوما آيات 7. ko ni kɛra Muhammadu Manto k'i tɛ jeni i bɛ jeni fo k'i sisi fo k'i mɔ n'i kɛra Musa Manto k'i tɛ jeni nkalon don i bɛ jeni fo k'i sisi ko n'i kɛra Nabila Isa nɔfɛtɔ mɔgɔ Nabila Isa b'i kisi i bɛ jeni fo k'i sisi Nabila Isa ko ne cira ni kumakan min ye a b'o de minɛ a b'a waliya o de b'aw kisi nka a filɛ nin ye ko Tawrata tigiw ye Tawrata kɛ bolo kɔfɛtɔ ye k'u kɛra fali misali ko misali ɲuman tɛ dɛ Alakira sɔrɔla ka Kurana sɔrɔ ale fana mɔgɔ minnu tugura a nɔfɛ a ma ɲɛ a y'a fɔ a ma fɔ k'ale ka mɔgɔw fana Alikuranɛ bila kɛra fali ye fali jugura n'u ye parce que au moins ko un homme averti en vaut deux a tun fɔra u ɲɛna k'a fɔ ko ninnu ye u ma baara ɲuman kɛ Tawrata dir'u ma o ye Tawrata bila donc aw kan ka aw sɔgɔ Tawrata la mais Kurana na mais aw fana nana Kurana bila a ka mɔgɔw ye Kurana bila ka taa o ni sago fɛ ka taa fɛn wɛrɛ lalaga suratul Najm Kuran 52 suratul Najm aya 23 u taara fɛn wɛrɛ minɛ min tɛ Alikuranɛ olu fana kɛra fali ye in antum illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin tɔgɔ ninnu olu n'u faw n'u mɔkɛw de tɔgɔ ninnu lalaga tɔgɔ minnu b'u bolo ni o bɛ kuma ni diinɛ ye a kɔnɔ ko ale Alahu ma dalu si jigin a si kan a ma deli ka kɛ Maliki ma deli ka kitabu sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ a ma kɛ Safi ma deli ka kitabu sɔrɔ ka bɔ Ala a ma kɛ yɔrɔ Bukhari ma deli ka kɛ kira ye kitabu ma deli ka d'a ma tɔgɔ minnu b'u bolo ko u faw de ye tɔgɔ ninnu lalaga kosɛbɛ ale Alahu ma dalu jigin a si kan a bɛ se ka Kurana sura 12 a bɛ na tugulen bɛ o ni sagaw kɔ k'a sɔrɔ kanda nana o Allahu akbar kanda ye jumɛn zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sura 2 aya chapitre 2 verset 2 atushi kadi dɛ atushi kadi la ola aha o ye diinɛ tiɲɛw déplacer les bornes de la religion ya déplacer n'i taara yahudiw fɛ ko caman fɔ o ye ko caman kɛ min tɛ tiɲɛ ye n'i taara nasaraw fɛ o ye ko caman fɔ o ye ko caman kɛ min tɛ tiɲɛ ye n'i nana silamɛdenw fɛ n'i wele ko muminun n'i nana olu fana fɛ o ye kuma caman fɔ o ye ko caman kɛ min tɛ tiɲɛ ye munna parce que o ye Ala ka kuma den kɛrɛfɛ ka kɛɲɛ ni Alakira yɛrɛ ka kuma ye ko ale ka mɔgɔw ye Alikuranɛ minɛ ka kɛ bolo kɔfɛtɔw fɛ u ma bɔ silamɛya kɔnɔ dɛ u ma bɔ diinɛ kɔnɔ u tora diinɛ kɔnɔ ka taa fɛn wɛrɛw lalaga u yɛrɛ ye o fɛn wɛrɛ minnu lalagara u nana Ala ka kisaw Ala ka tariku Ala ye wahayu min Ala ka masala bolo min di anw ma o fana y'o yɛlɛma u y'a bɛɛ yɛlɛma Kurana sura 12 aya 3 o ye jumɛn yɛlɛma hasanal qasas bima awhayna ilayka hazal Qur'an ko Muhammadu kana siga dɛ ne Allah bina wahyu kɛ ka na i ma ka baro bɛɛ lajɛlen bila Alikuranɛ kɔnɔ ka kɛ masala bolo ye ne Ala bina kuma i fɛ ni wahyu ka sira ye Alakira ne Allah bina kuma i fɛ ni wahyu ka sira ye ka baro kɛ i ye
ka baro ni bɛɛ lajɛlen bila alikuranɛ kɔnɔna na. Allah kuma foyi ma fɔ alakira ye min tɛ kuranɛ kɔnɔ ni i ye kuma o kuma min ye kuranɛ kɔfɛ ko kira ko tɛ nkalontigɛla kafiri de don. Allah maa o maa n'i y'a ye ko kira ko ngo ko kira de ko ten k'a minɛna kira la k'a sɔrɔ a tɛ alikuranɛ kɔnɔ kafiri don parce que ala ko ale bɛ wahayi kɛ ka na alakira ma mais ale bɛ wahayi min kɛ alakira ye k'a bɛɛ a b'a bɛɛ lajɛlen bila alikuranɛ de kɔnɔna na ni bɛ kuranɛ sura 12 suratu Yusuf aya 3 i b'a dayɛlɛ ka filɛ wuli cogo t'a la ko ne ala bɛna wahayi de nati e alakira ma mais o wahayi ni a barow de don tarikuw de don masalaw de don kisaw de don mais a bɛɛ lajɛlen bɛ alikuranɛ de kɔnɔna na donc alakira ma autorisé ka ngo fɔ min tɛ wahayi o ma yanti ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kuranɛ sura 37 aya 3 aya 4 chapitre 53 verset 3-4 a bɛ yen. Allahu akbar. Kaba ko dun dɛ uzali wa kuma million de bɛ yen ko kira de ko tɛ o dun tɛ kuranɛ kɔnɔ wahayi fana tɛ. U tɛ seli n'a ye, u tɛ se ka seli n'a ye. U tɛ hali nasi bɔ n'a ye. Hali u tɛ se ka nasi bɔ n'a ye. Maa t'a kɛ ne ninnu. N'a bɛ nasi bɔ i b'a ye kuranɛ yɔrɔ jumɛn. A ye m'a fɔ ko Bugare ye alakira ka kuma ye, alakira ka kuma bɛ mɔgɔ furakɛ na. Ɛ kana se ka kuma dɛ. Parce que a tɛ kuma a yɛrɛ ma diinɛ ko la. Bugari dun b'i bolo ko o ye alakira ka kuma ye, Muslim dun b'i bolo ko o ye alakira ka kuma ye, e dun tɛ nasi bɔ n'a ye, e dun tɛ seli kɛ n'a ye. Allahu akbar. Ala t'a ka sɛbɛn t'u n'a ye. Hali a t'a ka sɛbɛn t'u n'a ye. Sɛbɛn minnu b'a bolo a bɛɛ kuranɛ a ye. E b'a dɔn ha silamɛ ninnu tuma dɔw la ils se foutent des gens yɛrɛ. Manamanakan tɛ dɛ n'i ye karamɔgɔ baba Mali kɔnɔ ani dugukolo kɔ kan silamɛ karamɔgɔ baba an b'a fɔ silamɛ walasa i k'a faamu mumini karamɔgɔ baba ninnu tuma dɔw la n'i ye kuranɛ e ka bɔ kuranɛ dɔɔni fitinin kalama i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ k'u t'a kalama o tɛ dɛ ils se foutent des gens. Dugukolo tiɲɛnaw de e yɛrɛ ko kira tɛ kuma f'a ka kɛ wahayi a yɛrɛ ko ten dɔnniba si tɛ min tɛ o fɔ e ɲɛna ala fana ko ten ko tiɲɛ don ko diinɛ kɔnɔ ala kira ma autorisé a ka kuma wɛrɛ fɔ f'a ka kɛ wahayi ye bon ko d'accord ko ne Alahu bɛ wahayi o wahayi min kɛ ala kira ye ko a bɛɛ bɛ bila alikuranɛ de kɔnɔ sura 12 suratu Yusuf verset 7 ka kɔn o ɲɛ ko Mamadu ko e tun ma kɛ e tun foyi dɔn bon a ye kelen kɔnɔ a bɛ kuma ni kun cɛ n'o ye qui te porte kalama alakira foyi tu étais du nombre des inattentifs foyi e tɛ porte kalama ka kɔn wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala sinu de nana k'i kalan n'o tɛ e tun tɛ kitabu ko kalama limaniya yɛrɛ tun tɛ e alakira kuranɛ sura 52 sa suratul Asra ne ni foto ya ko ne a bɛ se bi han ne ni foto ya ko ne ka kira k'i ma ye ko tɛ alakira fɛ a b'a fɛ de ko c'est à dire que fa bɛ girin ka a tɔɲɔgɔn dɔ lajɛ ko i ye nin mɛn c'est à dire que a bɛ fɛ ka aider c'est comme si ye kafiriya kuma de fɔ ka sɔrɔ ni ala ka aya de ale de ye kafiri ye a yɛrɛ t'o dɔn a ko Mamadu e tun ye mɔgɔ fililen ye quoi ne y'i kanda quoi. Kuranɛ sura 93 aya 7 chapitre 93 verset 7 e tun ye maa fililen e tun bɛ ŋaɲa yɛrɛ de la alakira mais ne y'i bila sira kilennen kan mais ne y'o kɛ ni senu ka sira ye ni senu de nana e ma ni ne Alahu ka yamaruw ye kuranɛ sura 42 a verset 52 ka e kalan ko ka kɔn o ɲɛ ka kɔn ni senu nali e ma e tun tɛ kitabu ko kalama i tɛ bɔra kalama kitabu ko la i tɛ kitabu dɔn wa limaniya tun tɛ e alakira la. Allahu akbar. A bɛ fɔ nin bɛ fɔ cogo di d'accord donc a mɛnna nkalon mɛnna boli la nka nkalon hali n'a ye san 1000 kɛ tiɲɛ sɔgɔmada kelen a b'a gɛn k'a minɛ a kɔl ma k'a fili ka taa kɔfɛ. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Kuranɛ chapitre 17 verset 80 et 81. 82. Bishigini kelen. Kuranɛ sura 8 aya 8 fana b'a fɔ. Suratul Israël. Yɛ fo k'a kɔ kari fo ka tiɲɛ fo ka nkalon kɔ kari. O la bi an bɛ kuma Ismaël ani Isaka ka kantigɛli kibaru la. Allah! Tɔgɔ ni fɔ a kan ye.
bari sabu do halla ya nana cogo mina karamogo banu nubu sigi tele nyekoro karamogo banu nubu sigi radio soula karamogo banu nubu sigi kene bawla kam mana kan dama fo mo be ko woy ni kuma na Allah jirin kuma dama ya ko mo ngi dire man mais mi de no jam bi na yoro jande on est tombé de très bas. Allah! Oui, de très bas. On pourrait regarder cap il faut qu'on coquere. Maintenant, ami wuli ci wala ñi na do alhamdulillah shahidou nana. On est obligé de rétablir certaines vérités. Allah! Wallahi amke. Ami ni barange de. Ma te mi bi se ka ku. Ka soro ka ta anda ka dum tela saya. Sino go duma ko. Ma yɛrɛ tɛ se ka nin bali a bɛ kɛ Allah kɔrɔna in tɛ wa ala ko mɔgɔw fana de bɛ yen ni adamadenw y'u kɔ don kɔrɔna na a bɛ to ka jamakulu de falen o tigilamɔgɔ ninnu sen kɔrɔ Allah chapitre 5 verset 54 suratul Maïda kabako don dɛ ko mɔgɔ ninnu jamakulu de don u man ca ya ye Quran sura 34 bo fiye abase muga ku te caayere jamakulu de me ko ni jamakulu u man no de ku ka gele ku pisane do kata kafiru jugwa la ma ay kutuba de kaduyo ay kutuba shaidu kan ka ko selbe fana te gundo lazara te gundo kutuba ka kan ka yira ka fa no mara kan fo law de do ala ko selbe gundo de selbe na be gundo abe ko na ya yoro abe sura ko abe aya ato fo mo woni bana ayela ni maru ba dona kadro mo do be halni o ye boti mo obata kutuba se wuka hey ambe min fo na kere kono ko bla ko la kande de tay la kutuba sigi ibina ka fo ede bla ko kan fo lai parce que c'est ka dalu nu wuli sumbe tika so fe tiko wuli korna sura fla aya ke ajima c'est de kundo tiko wuli korna sura ta an wolo la verset ke meneta sai fashite ni ko la to hafi bi ho kan bayna zalika sabila mais ni fora nyina ibi nyafli karamo bawla folo malla ka sura ki nyafli ka ta fo maka mana ko ni karamo baw beba aha karamo ba ko kuma ma fiyu karamo ni boyere de nyakoro no te misemande do ala nyakoro Allah aram sali finixe ambe ka ala ka ayo de fola wuli ci ko fu ital atala donc ola décret Iliad lo korna sura ta amena kuma do shegi nabila Ismail ni oye Ibrahima denge doye ani Ishaka ni oye Ibrahima denge doye Quran sura tanani ayat sabani kononto alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibari Ismaila wa Ishaqa be atanu be ala wali nyuma do ni nabi Ibrahima mangai Quran kono kale be ala tanu kale be ala barkada kale be ala wali nyuma do ale korolen koroko ko ka dendi am Allahu akbar den John alal kibar Ismaila wa Ishaqa ani Ishaq donc ni cheba fla abe fo anyana dot mena kantra wo chela Allah akbar nga ala ye akuma bo aya akuma bo ni kantra ma fe la son herama doye abe famu kollahiya kantigali nana o de sirafa Allah akbar beni me an fɛ mumini denw fɛ an ye o kisa sigi Ismaila kan ko Ismaila kun bɛna kantigɛ mina yɔrɔ in na tɛ wa o bɛ setani bo yɔrɔ min ko ala ye tumana mina Allah ye nabi Ibrahima lajarabi ni a denkɛ ka kantigɛli ye mumini denw ko anw ma n'u bɛ wele ko silamɛw olu y'a fɔ anw ɲɛna ko kisa in tun bɛ Ismail de kan wa a kɛra mina yɔrɔ la k'a tun kan ka kantigɛ Ismail de tun kan ka kantigɛ o san ka di dɛ o ye kisa mun lalaga n'i y'a mɛn e yɛrɛ sigilen bɛ kasi ta c'est vrai que hinɛ ni makari ko cɔkɔrɔ awɔ awɔ o y'a kɛ dɔnkili yɛrɛ a dɔnkilidala yɛrɛ bɛ yen
kaba ko dun dɛ kaba denkɛ kantigɛ ko cɛkɔrɔba kunkolo tiɲɛna ko ba kunkolo pɛridi la k'a ye réseau bila ko nin baara nin kɛra min na Maka dugukolo kan a denkɛ Ismaili a ye muru daja kosɛbɛ tuma min Ala ko k'a ka den kantigɛ a sɔnna a bɛna baara nin waleya tuma min na k'a n'a denkɛ kuma na a ko ko baba Ismaili kuma ale de bɛ ka kuma cɛkɔrɔba fɛ a ko baba u ka fɔ la a bɛ fɔ tan u ka fɔ la an bɛ o yɔrɔ latilen kosɛbɛ parce que kuma ninnu n'a donna ɲɔgɔn na a bɛ k'i kɔnɔ ko kɔnɔ kuma de an tɛ k'o kɔnɔ kuma fɔ fɔlɔ dɛ nin ye o bɛ ka min fɔ ani selon ani kɔrɔna bɛna min fɔ sisan sɔɔni an bɛna don o kɔnɔ ni an sera yen an b'a fɔ nin ye kɔrɔna ta ye sisan mais yan'o cɛ a b'a bila aw kunna k'a fɔ nin kuma nin o ye hadisa tigi hadisa minnu ye hadisa lalaga olu ka kuma de ye Ismail minnu filɛ nin ye o de tun kan ka kan tigɛ wa a kɛra Maka jamana kan wa tuma min na a bɛna kan tigɛ a n'a denkɛ kuma na denkɛ ye ko baba muru daja kosɛbɛ wa i bɛ ne ɲɛ siri de ale wala i bɛ ɲɛ siri walima wala donc i kana na ne ɲɛ kalakalatɔ la ye i ka hinɛ k'an bila ne muru ni a daja cogoya la n'i ko pasaw dɔrɔn o y'a sɔrɔ a tigɛra o ye fara cɛ ci o ye Nabi Ibrahima y'a daja k'a daja kaba ko don dɛ a histoire n'i y'a lamɛn i sigilen i fana bɛ wɔsi i fana bɛ kamana gan a bɛ k'i kɔnɔ ko sɛbɛ kumaba donc tuma min na baara in bɛna kɛ ko Ala kumana muru fɛ ko muru n'i ye nin kan tigɛ n b'i bɔ muruya la muru da de goyara n'a ko tan taara a tɛ taa n'a ko tan taara a tɛ taa a bɛ se k'a daja tuguni a tora la fo fara yɛrɛ a ye fara tigɛ ko Ibrahima kumana muru fɛ ko o tuma na muru ne e ta y'a jumɛn sisan e bɛ fara yɛrɛ kan tigɛ mais i bɛ fara yɛrɛ tigɛ e dɛsɛlen don ka ne den Ismail kan tigɛ muru y'a jaabi wa muru ko seko tɛ ale bɛ problème yɛrɛ tun kan ka boli c'est-à-dire que i dusu tiɲɛ kojugu i bɛ se ka kuma i yɛrɛ ma fɛn dɔ kan mais o fɛn yɛrɛ k'i jaabi ayi n b'a fɛ n'a ye jaabi i bɛ taa de muru in ko Ibrahima ma ko n seko tɛ a baro dɔ bɛ yen wa a ye mun de fɔ mun de tugura la woloden faga ye koba ye a bɛ nin bɛɛ la bon ninnu kisaw ninnu de sigilen don ɲɔgɔn na donc setan de nana ka o bɛɛ don ɲɔgɔn na setan de ko ko o ye ko cɛkɔrɔba ni kunkolo jɛnnen don koyi n bɛ min f'i ye a kunkolo jɛnnen don koyi a b'i faga yan fɛn mun kunkolo yɛrɛ man ɲi ko o fila bɛɛ ye a lajɛ mɔgɔ min ɲɛ sirilen n t'a dɔn a y'a foni kɔni de wa a kɔni u sera ka ɲɔgɔn ye u ka fɔ la bari sabu u ka kuma taara laban fo kabakuru fili la o ye ɲɔgɔn kabakuru fili n t'a dɔn ni setan kɔni y'u fili kabakuru kɛ k'u keren wa mais o kɔni ye setan keren u ka fɔ la dɔw kisa dɔw yɛrɛ la u ko setan yɛrɛ ɲɛ kelen ci la ɲamɛ donc nin bɛɛ ye kisaw de ye ka a don kow la donc ko o de ɲɛnamatɔla filɛ nin ye n'u taara hiji yɔrɔ la u ka to ka taa setan keren o fana bɛ ɲɔgɔn kun sɔgɔ farabɔyɔrɔ la wa busigiladiba ninnu bɛɛ bɛ kɛ yen de parce que setan yɔrɔ de don olu yɛrɛ de ye setan ye u bɛ ɲɔgɔn busigilen ka ɲɔgɔn faga ye donc a bɛ nin kuma ninnu mɛn aw delila ka nin kuma ninnu mɛn ka tɛmɛ wa u bɛ nin de fɔ la ka dundu gosi ko bon lahiya nana ni o sira ye donc o tuma ne mina nin baara bɛɛ kɛlen ko Ala ye Nabi Ibrahima kanu muru ninnu dɛsɛra wala setan nana u bila ɲɔgɔn na a ma se a yɛrɛ tereke taara fo a ma ɲɛ Ala ko a ka ɲi a sɔrɔla ka sagajigi belebeleba bɔ sanfɛ sankolo la k'a cun k'a d'a ma ko bon i bɛ nin kantigɛ m'a fɔ tan sagajigi nin fana o ko sagajigi nin tun bɛ sanfɛ dɛ
ko an fa adama denkɛ fila sarakati ma fɛn Kail ani Abel Habila ani Kabila ani Habila ka kisa o b'o don ka sɔrɔ k'a fɔ ko kelen tun ka bagan mun ka sarakati minɛ ko o sagajigi de tun bɛ sankɔrɔ o gulonen mun ala wele ko a gulonen tun bɛ dɔn ala y'o de tun ka jigin ka di ala ka masaya tɛ wa a bɛ nin faamu na bon vraiment ninnu ye lebu kumaw ye kan ni ye ala ka kumaw filɛ e jigi bɛ misɛnya munna o bɛ nin nkalon tigɛ mɔgɔw ye quoi i bɛ yɛrɛ ɲininka donc finalement ni e yɛrɛ ma ɲɛ sɔrɔ dɔrɔn ni i bɔra ko dɔ kalama nin cogoya la dɔrɔn i bɛ sen bɔ silamɛya la siɲɛ kelen i bɛ taa kɛ kamiti a kana se ka kuma na dɛ o dun bɛ kɛ ka fanga sɔrɔ dɛ mais o de bɛ ka fi ɲɛna o c'est-à-dire que silamɛ ninnu bɛ kuma minnu fɔ c'est que a bɛ mɔgɔ yɛrɛ bɔ diinɛ a normalement i tɛ se ka ninnu dɔw taasi dɔ ni taasira ninnu kuma dɔw dɔɔni dɔrɔn i bɛ se ka bɔ silamɛya la parce que i bɛna ye k'a fɔ ko ni nin kɔni don nin tɛ tiɲɛ ye mais pourtant silamɛya ye tiɲɛ yɛrɛkoloya ye tiɲɛ kɛ i yɛrɛkolo dabama ye diɲɛ sankolo ani dugumakolo dabama k'a fɔ ko a bɛ kibaru di adamaden ma dɔnni mun yɛrɛ bi i la yɛrɛ dɛ ni e yɛrɛ taasira i wolola cogo min na e yɛrɛ ma bɔ i wolotuma yɛrɛ kalama e n'i yɛrɛ ye de i bɛ fɛn kalama wa n'i kɔrɔla fɛnw bɛ bɔsi ka bɔ i la ala ye masa ye dɛ k'a fɔ ko o ala ko o ma mɔgɔ bila batoli la manamanakan ma tɛmɛ o kan nka tiɲɛ yɛrɛ la muminidenw silamadenw hadisatigiw bɛ min fɔ la walahi a bɛ adamaden bɔ silamɛya la net ne yɛrɛ kɔni dalen b'a la k'a fɔ ko taalen ɲɛ ni bayina tun tɛ ne yɛrɛ tun bɛ bɔ silamɛya la a bɛ kɛnɛ se o kuma na ala yɛrɛ dɔrɔn de ɲɛna anw ma ka c'est que an ta tun bɛ ka tiɲɛ ɲini an tora o de la fo an ye tiɲɛ sɔrɔ ala sɔnna sinon silamɛya a bɛ mɔgɔ décourager dɛ kuma dɔw fɔ a kɔnɔ walahi tiɲɛ tɛ a bɛ nkalon 90% u bɛ sigi ka minnu fɔ aw ɲɛna karamɔgɔba ninnu a bɛ nkalon kan'a ka jalamugu lajɛ dɛ o tɛ foyi kalama donc i y'a ye histoire bɛ na fɔ i ye sisan ala ka version yɛrɛ bɛ na fɔ i ye mun tun bɛna kantigɛ Ismaïl yɛrɛ tɛ kɔrɔna kɔnɔ Ismaïl tɛ Isaka de don kɔrɔna kɔnɔna na Taurata kɔnɔ Ismaïl tɛ Isaka de don wa a ma kɛ Maka kuma tɛ Minama e k'o fɔ cogo di wa k'a kɛ kun ye seliba layako ye wa o fana tɛ tiɲɛ ye min ye tiɲɛ ye wa sisan an bɛ don tiɲɛ na suratul Safat a verset 100 ka taa bila 112 walima 13 a ko nin ye nabi Ibrahima ka duwawu ye n'a y'i diya i bɛ se k'a daminɛ walasa i k'a da la k'a fɔ ko nabi Ibrahima yɛrɛ ko dɔn a verset 87 wa inna min shi'atihi la Ibrahima ka jigin ka na bɔ i y'a ye ka jigin ka na nin ye nabi Ibrahima ye a ko fɔ ka fara ala jɔn tɔw kan ala jɔn tɔw kan a balima ye jɔn ye minnu ye ala minɛ olu de ye balimamaw ye an fa Adama ye nabi Ibrahima balima ye a bɛ faamu an fa Adama fo ka na bila Nuhu na Nuhu ninnu ka kɔrɔ ni nabi Ibrahima ye Nuhu ninnu ye nabi Ibrahima balima ye jɔn ye Kuranɛ sura 43 verset 10 suratul Hujurat ayat 10 suratul Hujurat verset 10 iya ye innamal mu'minuna ikhwah o tɛ wa ko min minnu de balimamaw nabi Ibrahima ka balimaw cɛ la ko fɔli ala jɔnw cɛ la nabi Ibrahima k'o fɔ donc o nabi Ibrahima baro de bɛ kɛ fɔ i ɲɛna nabi Ibrahima ko k'a bɛ taa a tigɛ ala yɔrɔ a verset 99 tumana min na an ye o baro tigɛ baro tɔ bɛ yen quoi c'est-à-dire que a verset 83 n'i y'a kalan ka jigin ale n'a ka manteau bilara ɲɔgɔn na cogo min na ani suratul Anbiya nabi ɲumanw ka sɔrɔ kɔrɔna sura 21 verset 51 ka taa bila 69 a ye u ka jɔw de kari a nana ala ko ɲɛdɔn a ka manto mɔgɔw tun bɛ jɔw de bato kalo lolo ninnu ani tile ninnu a dilannen tun b'u bolo a masirilen tun b'u bolo a donna u ka so kɔnɔna na boliso ninnu kɔnɔna na ka boli ninnu kari a kini bolo ye a nana kɛ mankanba ye u ni ɲɔgɔn cɛ a nana kɛ fitinaba ye
u y'a fili ka don tasuma kɔnɔna na kuranɛ sura 21 aya 69 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ala kuma na tasuma fɛ a ko tasuma ma kɛ kisi bɛrɛ bɛnlen ani nɛɛma bɛrɛ bɛnlen ka kɛɲɛ ni nabi Ibrahima ye n'a kuma kisi fara kan n'a kun dara nɛɛma ma gilasi tun b'a faga kana se a la ni bɛrɛ bɛnlen don n'o tɛ n'a ko sumaya a bɛ sumaya fa bɛ sa a ye siɲɛ kelen nka a ko tasuma ka kɛ sumaya bɛrɛ bɛnlen ye quoi kisi bɛrɛ bɛnlen ye nɛɛma bɛrɛ bɛnlen ye cɛba ye butan cɛba ye o ye tasuma mɛnna k'a fili a kɔnɔna na ka tasuma ɲaga k'a ɲaga wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ o taara sɔrɔ a sigilen bɛ yen a bɛ nɛɛma kɔnɔna na a ko nin bala bɛ nabi Ibrahima sɔrɔ a bɔra tasuma na o la tuma min na ala sɔrɔla k'a fɔ ko bon i b'i fa dugu in bila o bɔrɔ bɛ yen a bɛ Tawurata kɔnɔna na ni ye Genèse chapitre 11 ta a bɛ se 31 i b'a ye a tun bɛ jamana mun na a bilara ka taa jamana mun na a tun bɛ Ir sande jamana kan k'a ka bɔ yen k'a ka taa Canaan bɛ min Canaan de ouais la terre promise la Palestine la terre Palestine la Canaan suratul Anbiya al-Qur'an sura 21 verset 71 ka jigi la terre promise dugale ala yɔrɔ a ko taa sigi ye a taatɔ la a ko mun a verset 99 a ko n bɛ taa n tigi ala yɔrɔ n bɛ taa n tigi ala yɔrɔ Qur'an sura 37 verset 99 kɔ qala inni zahibun ila rabbi sayahdini a bɛ taa n tigi ala yɔrɔ k'a bɛ na n kanda nabi Ibrahima a ka mɔgɔ ma ko bye Ir salde jamana ko kambe ko n bɛ taa n tigi ala yɔrɔ ala bɛ na n bilasira tile min kan ala bɛ na n ka kanda donc ala sɔrɔla ka a kanda fo ka taa sigi Canaan la terre promise chapitre 21 suratul Anbiya verset 71 ka jigi a taara sigi ye la Canaan a bɛ Genèse chapitre joli chapitre 11 a verset 30 ani kelen a sɛbɛnnen bɛ Canaan k'a bɔra Ir ka taa sigi Canaan la terre promise a taalen sigi ye a nana kɔrɔ a ma den sɔrɔ a ye ala wele a ko ne tigi Alahu sisan den kantigɛlen o bɔrɔ de bɛna bɔ anw ye dili kɛ ye ka bɔ mɔgɔ ɲumanw la ka dili kɛ ne den di ne ma ka bɔ mɔgɔ ɲumanw la nabi Ibrahima ye i dama kasi ala la a ko ala ka den ɲuman di ale ma tumana min a ye nin duwawu kɛ duwawu in tora o cogoya la wagati janyana ni i b'o ye taalen ɲɛfɛ nka an bɛ to nin kɔnɔ dɔrɔn k'a yirila k'a fɔ ala sɔrɔla ka nabi Ibrahima jaabi a verset 101 a ye mun fɔ fabasharnahu bi gulamin halimin hanya akan sonjani demseni cemaye mi ala bɛ dɛ mɔgɔ bɛ a verset a kalan tubabukan na nous vîmes donc la bonne annonce d'un garçon entre parenthèses Ismaël longanime voilà et pour farakan donc la bonne annonce quand il kibaru duman an y'a la nisɔndiya ni den ɲuman ye d'un garçon Ismaël ka wagali kɛ Ismaël min ka nɔgɔ min magayalen don c'est-à-dire a ka ko man gɛlɛn a tɛ mɔgɔ sɔsɔ quoi n'i ye min f'a ye o de don parce que a y'a ɲini ala fɛ ko ala ka den ɲuman de di ale ma ka bɔ mɔgɔ ɲumanw la a ma den dɔrɔn ɲini dɛ a ma fɔ ala den di ne ma dɛ a ko den ɲuman di ne ma ka bɔ mɔgɔ ɲumanw la a ko an ye kibaru dama d'a ma an ye a la nisɔndiya ni denkɛ ɲuman ye a muɲunen don mɔgɔ min muɲunen don segi aya in ka fabasharnahu bi gulamin halimin Ismaël t'a la a gɛrɛ i t'a la kɛ fabasharnahu bi gulamin halimin a ye Ismaël
Yara ama kuma wɛrɛ mɛn a ma Isaka mɛn a ma Ismaël mɛn. Mais à traduction na traduction ni kan. Nous vivons donc la bonne annonce d'un garçon Ismaël longanime. Et b'a fɔ entre parenthèses. Entre parenthèses. Ni sera yɔrɔ in na ko nous le fîmes donc la bonne annonce d'un garçon donc entre parenthèses Ismaël longonime. Bon ni i bɛ kɔrɔna kalan ta n'i ma a ko ninnu ɲɛɲini i fana i bugɔ kɔrɔna kan i b'a kalan ta i tɛ ni yɔrɔ yɛrɛ bɛ pan i kunna a bɛ k'i kɔnɔ ko Ismaël de fɔtɔ la ka sɔrɔ Ismaël ma f'i ye wala o y'u hakilina de don traducteur yi maa mun b'a la ka kumaden traduit ka bɔ arabukan na ka di kan wɛrɛ la tellement que hadisatigi de don f'a ka Ismaël de k'a la parce que baro in bɛ kantigɛli in bɛ nin den in ka kibaru de kan. Ni ye baro tɔ kalan kibaru min fɔra Alakira ye kibaru duman min fɔra Nabi Ibrahima ye nisɔndiyaden min ko fɔra Nabi Ibrahima ye Ala bɛna fɔ ko tuma min a sera tagama ye a kan tigɛ ne ye comme a b'o dɔn donc kumaden in bɔtɔ la arabukan na ka di ma français la walima anglais la walima ngo la a tɛ se k'a fɔ Ismaël f'a ka wagali de kɛ o fana a bɛ entre parenthèses parce que entre parenthèses de kɔrɔ fɛn mun kori wagale a tun t'a la mais ne de nin ye ne de ka faamu ye. Ce qui veut dire quoi maintenant ce qui veut dire au lieu que a ka Isaka k'a la a ye Ismaël de k'a la. Parce que baro tɔ la i bɛna ye a bɛna Isaka de tɔgɔ fɔ ko kibaru duman in tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ. La nisɔndiyaden in tɛ mɔgɔ wɛrɛ de ko Isaka de don. Ale tun kan ka entre parenthèses Isaka de k'a la mais olu y'a yɛlɛma parce que o ye isaru wɛrɛ dilan k'a di silamadenw ma. Silamadenw an bolo tɛ an bɛ sigi ka o baro bɔ mɔgɔ ye ko Ismaël de tun bɛna kan tigɛ an ka wajibi dan donc hali baro ninnu na a b'a essayer ka mɔgɔw tromper. A bɛ faamu a ye mun de tugu a la. Falamma balaga ma'ahu sa'ya. Ko tumana min na o den denkɛ min ko fɔlen filɛ nin ye dɛ k'a fɔ ko kibaru duman kunnafoni duman a fɔ cogo di kibaru duman de tɛ wa la nisɔndiyaden min ka maga min sabalilen don dɛ ko o den tumana min na o den sera tagama ye fa nɔfɛ tumana min na den sera tagama ye a fa nɔfɛ an y'a fɔ a kɛ y'i kanto ya bunayya sisan Nabi Ibrahima de ye kuma ta ye ko ya ne den Nabi Ibrahima de bɛ ka n den o don n den den mun sera tagama ye a nɔfɛ dɛ tumana min na den sera tagama o yala don dɔ Nabi Ibrahima kumana den a ko n den inni ara bil manami anni azbahuka. Ɲɛ bɛ n yɛrɛ la sigo la n b'a la ka e kan tigɛ quoi n ye yeli kɛ ne b'a la ka e kan tigɛ a ye nin fɔ denkɛ ye tɛmɛ n'a ye fanzur maza tara. a ko n den ko e ko cogo di de ko e ko cogo di de ko in filɛ quoi e ko di de i m'a ye hali i ye fana o ma baro to de fo ko entre parenthèses ko o kɔrɔ toujours ko Ismaël k'a sɔrɔ ayi Ismaël ko kuma ma f'i ye arabukan na Ismaël yɛrɛ tɛ yen o yɔrɔ la a tɛ yen ni aya in bɛɛ k'a daminɛ an mago bɛ min na aya 100 fo ka taa bila 13 kantigɛli ko baro bɛ fɔ kumabɔli baro bɛ fɔ mɔgɔ min tɔgɔ bɛ yen o ye Isaka de taalen ye an bɛna o ye mais depuis baro daminɛ walasa k'a lecteur tromper ka i induit fili la a b'a essayer k'a fɔ ko Ismaël de don entre parenthèses 80 tɛ kuranɛ nasijɛlaw tɛ kuranɛ nasijɛla Ismaël tɛ Isaka de don nka a ko ko i y'a ye ko den ma ko a filɛ e ko di den kala den in de bɛna kuma ta sisan ya abati den in ko ya ne fa if alma tu'mar ko i ye min ye dɛ okay a
yamar la minna de awaliyan kan sona comme akama ko eko dide kon sona ka awaliyan kan mfa satajiduni insha Allah min as-salihin wana ya alaja ibe soro sabali bagaw chela Allah ay ne kuma ne ka ko kuma ide hein quand celui-ci fit en âge de la compagne d'Abraham, entre les crochets d'Abraham, dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en passes. Entre parenthèses, Ismaël. Ismaël bin entre parenthèses, Ismaël. Dit, ô mon cher père, Ismaël dit quand akoko yanefa. Fais ce que t'es commandé. Fais ce que t'es commandé. Tu me trouveras, s'il plaît, à Allah du nombre des environs. Ina nsoro ma sabali lewu Doye na ye alaja dengue boko ala sona mfa ne be sabali ibina nsoro ma sabali lewu fe munyu ebe munyu ebe nsoro ma munyu ne mfa c'est-à-dire que ima ama foko den no ma wa den mun kan no den mun sabali le den munyu le aka magam ate mo soso ate fa soso ala yo de fo parce que yo de nyini ne Allah fait kin ko nga dende dima mun kan ko wa de man dima min te soso ati soso aja de mamma ya de bade don ni afa ko mi abe sonka yaye fa don fa problème fo itala wa naye ala ja ina ne soro ma sabal lewu chela Allah ma mun newu chela ebe ne soro ko chela problème fo itala ake Yeye yaron arabu ganjela Ismail te mais c'est que aya kemeni flying aya kemeni kelen sake fa basharnahu bi gulamin halimin. D'accord ta aya keme ani tan fla wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin. من الصالحين ربي هب لي من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله akon nusonja den ambe in nusonja demun made ka bon nabi nyuma la de ko o den ishaka de Allah ko o ishaka o den tumana mina asira takama ye afai no fe ango akantiga anwe ko atene Allah akbar muye Ismail blay e ka fo Ismail to na Jonde Ismail ko kuma foye Kafria ye ko oye nyon fa ya dina kono fade ya de nana sura na ni bla verset tan nani to mana mena tien bangira mo ye o tien mine yeni ka tien mine nyon fa de ku fara la fade ya de koson Ismail nabi Ibrahima denge doye Ishaka ye nabi Ibrahima denge doye kele aka tien ta kan an jamana kan ni o Ishaka ye ala ko kaka ta kelen bla maka jamana ka alquran sura tan nani Ibrahima ira ka sura verset bisabani duru ka jigi bisabani wolumla akaka famille fando bla maka jamana ka tara famille mun bla maka jamana ka o Ismail de ani Ismail ira de jara ka alkaba lawuli quran suratul baqara verset kelen muga ani wolumla o ye alkaba lawuli ay denga sigi Ishaka Ismaila ale de tora maka jamana ka Allah nabi Muhammadun abora talenya kira laba minna na abora o cheba buri kosolo de la kana
a bɛ faamu donc olu sigilen don Maka dɔw ni o ye Israël ka denw Baitul Aqsa Baitul Muqaddis u bɛ o min fɔ la denkɛ dɔ in kibaru duman min filɛ ka fɔ ye Isaka ko kibaru duman nabi ɲuman de don ka bɔ mɔgɔ ɲuman la ni nabi Ibrahima yɛrɛ de y'a ɲini ni Allah fɛ ni ne y'a d'a ma k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ ka fara kan ko o ye Isaka ye o Isaka de ye a ka tiɲɛ ta Kanaan jamana kan Al-Qur'an sura 21 suratul Anbiya verset 72 73 74 ale de y'a ka tiɲɛ ta ye ale de sigi o ye nabi ɲuman ye maa ɲuman de don a denw ale de nana denkɛ sɔrɔ denkɛ wɛrɛ mun tɔgɔ ye Yakuba o fana ye kira ye a bɛ faamu o Yakuba de denkɛ 12 sɔrɔ o denkɛ 12 cɛ la kelen b'a la o fana ye nabi ɲuman ye ale ye nabi ɲuman ye a fa ye kira nabi ɲuman de don o fana fa ye kira nabi ɲuman de don o fana fa ye kira nabi ɲuman de don fo naani i b'o ye Al-Qur'an sura 12 suratu Yusufa a verset 5 a ko depuis a verset fɔlɔ ka jigin fo ka taa bila 6 la a ko Yusufa ye kira ye a fa ye jɔn ye a fa ye Yakuba de Yakuba ye kira ye nabi ɲuman de don Yakuba fa ye jɔn ye Yakuba fa ye Isaka de Isaka ye nabi Ala ma fɔ ko nabi ɲuman de don kira de don Isaka fa ye jɔn ye Isaka fa ye nabi Ibrahima ye nabi Ibrahima maa ɲuman ye kira de don olu de sigira Kanaan olu de tora Kanaan mais denkɛ dɔ in taara bila Maka jamana kan ale de poira nabi Muhammadu bɔra ale de la kira wɛrɛ roi de bɔra Ismaël la mais kira kelen pew de bɔra olu buju la ka taa o kira de kɛra kira laban ye fadenya de kama o kɛlɛla jɔn minnu sigira Maka ani minnu bɛ Baitul Aqsa bi ni u bɛ an bɛ o jate i n'a fɔ arabu ni hébreu fadenya b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc bɛɛ ye diinɛ birifini sama a yɛrɛ ye ko ale de ta ye diinɛ ye donc hali den mun bɛna kantigɛ o nana fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a sɔrɔ Yahudu Israël ka denw bɛ min fɔ Kurana bɛ min fɔ o ye Isaka ye Yakuba fakɛ Yakuba de nana kɛ Israël ye denkɛ 12 sɔrɔ Kurana sura 5 aya 12 a ko ne Allah ye Yakuba denw kɛ kabila 12 ye y'a ye Israël denw kɛ kabila 12 ye o kabila 12 kabila kelen ye Yusufa ka kabila ye kira Yusufa o de kabila 12 dɔ ye sura 12 a sɔrɔla k'o kɛ 12 k'a kɛ Yusufa ka sura ye siɲɛ kelen suratu Yusufa ye sura 12 ye a b'o ka kibaru donc kiraw bɔra olu de la donc olu de sigira Kanaan jamana kan donc kira laban bɔra yen donc fadenya donna olu ni ɲɔgɔn cɛ donc Isaka mun tun kan ka kantigɛ o bɔrɔ yɛrɛ donc arabu nana o bɔrɔ fana yɛlɛma quoi ka hadisaw dilan k'a fɔ ko non Isaka tɛ dɛ ko Ismaïl de don min tun kan ka kantigɛ wa a tun bɛna kantigɛ min na k'a sɔrɔ o histoire ye nkalon de ye n'a ma fɔ ko Ismaïl de tun kan ka kantigɛ Kurana filɛ k'a f'i ye ko den mun ka ɲi ni kibaru duman fɔra a ye ni a sera tagama ye a nɔfɛ an y'a fɔ a ye k'a k'a kantigɛ a ye ko kibaru duman o denkɛ ɲuman o nabi ɲuman o maa ɲuman ko Isaka de don a bɛ faamu an ka taa a aya 103 tafsir ayati bil ayati falamma aslama wa tallahu lil jabin a ko tumana min na pika u fila bɛɛ y'u yɛrɛ kolon Ala ye c'est-à-dire que yamarukan in u fila bɛɛ y'u o bila ba la u sɔnna ka a bila ba la u fila bɛɛ c'est-à-dire que nabi Ibrahima ye min ye a m'a fɔ k'a t'a kɛ wa a y'a denkɛ kibaru ni o ye Isaka ye Isaka fana m'a fɔ ko fa kan'a kɛ dɛ a ko a kɛ u fila bɛɛ sɔnna u bɛna baara ni waliya tuma min na o ye baara in bila u bɛna baara in bila ba la tuma min na et qui lui jetait sur le front a nana a da kɛrɛ kan a bɛna kantigɛ tuma min na y'a ye a ye denkɛ in da kɛrɛ kan a bɛna kantigɛ tuma min na wanadainahu ya Ibrahim a ko ya Ibrahima wele kan de bɔra a ko ya Ibrahima ko baara ni tiɲɛtigiya ko a k'a waleya aya 5 kad sadaqtahu ya inna Nabi Ibrahima wele an ko Nabi Ibrahima ko i filɛ ka ko i bila ba la ne i yamaru min na i filɛ k'o pa
pratiquer ajo. Ah, ya da kere ka to Allah kuma na. Awo ala kuma na. Aya da kere kan abena kantika tuma bin ala kuma na. Boy ko nabi Ibrahim kanake. Ah? C'est ko kuma te. Ya voilà. Ni ne. Muru da jago kumate. Amate. Murdajo ko kuma te. Aye adenge inda akere kan abena waliya akoye ya waliya atote. Ko nabi Ibrahim ko atote. Kan sorat ka ruya. Ya ye. In ka yiri tiɲɛ ina ka zalika naizil mu. Miye e fleko oche ka waliya. Tu as confirmé la vision. Oui. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaits. Ni ko la ambe ma nyuma o sara. Nabi Ibrahim mina isara de. Miye ni ne yi amaro ima boama ebina waliya ne ko atote nabi Ibrahim ne tun yi lajara be ko asoro la ko ko ne aya ke mani haya woro ina hadha lahu al bala'u ko ni tun yi bala'u bele c'est là certes le preuve manifeste idin kantige ko ni tun yi bala'u bele de ani jume ani silva ko kuma biro ko ne Allah jarabi ni la jarabi la bele ni tun te la jarabi fitini de mbade idin kantige imena ima deso i korle fora ta kele yɛrɛ bila yɔrɔ la aw tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɔrɔ min na dɔw wɛrɛ den tɛ se ka taa gabila nɔ na a dun ko i ma ko ya e bɛ to yan de i tɛ taa yan de nabi Ibrahim e bɛ to kan an de dira e ma denkɛ dɔ ye bila fan dɔ in na a taara o fana bila kelen min bɛ yen ko a k'o kantigɛ ciyɛta den abo centa de ko akantige abina akantige tumuna ko bara into de ko nitu yi lajara bi de nitu yi lajara bi bele asola ka mundu ala aya keme ni wulura wa fazainahu bi zibhin azimin wa fadainahu bi zibhin azimin ko aya kuma boni kalima fin mi ye son herema e bele ko Allah akbar kantigɛ ma fɛn wɛrɛ min tɛ den tɛna kantigɛ dɛ mais mina fɛn wɛrɛ d'i ma min ye belebele ye o kantigɛ a nɔ na saga ma fɔ dɛ kɔnɔna kɔnɔ saga ma fɔ a ko kantigɛ ma fɛn nous en son âme d'une immolation généreuse ye ko o kosɔn aya kɛmɛ ni seegin wa tarakna alayhi fil akhirina an y'a tɔgɔ to yen a tɔgɔ nabi Ibrahim an y'a tɔgɔ bila fo diɲɛ ka wuli a tɔgɔ tɛ tunu bilen ni baaraw kama lajarabi ninnu kɛli kama e y'a waleya nabi Ibrahim e tɔgɔ an b'a di manto ma fo ka diɲɛ wuli manto laban fo a don min na diɲɛ bɛ wuli o y'a sɔrɔ e tɔgɔ bɛ fɔ nabi Ibrahim tɔgɔ tɛ tunu bilen. Salamun ala Ibrahima. Kisi be iye sa. Ninde Allahumma salli ka salamun ala Muhammadun salamun ala Nuhin fil alamina salamun ala Ibrahima salamun ala Musa wa Haruna. Abo baron iyai abo togota abe kira nu do togota ka kisi foli nyesi uma. Kisi foli be wele ko Allahumma salli. Tasibla de c'est le fait de rendre hommage à quelqu'un. Nous tous les tchèbaou ye. Ako aw kana nyino ula. O de ko sa ambe tasibla o ka ni Modibo Keita no feti indépendance feti u sera o fleru ta o Modibo Keita toko fo o fleru wala o be awa ambe wuli kan joka tega da disiga ambe to ka tasibla ke. C'est Allahumma salli hommage de. Allah. O fana to do. D'accord. Vous savez ka yirila ka fɔ ko ni ye gafe kɔrɔ baro ye inna haza lafi sufi Ibrahima wa Musa Quran sura 87 ni ye baro kɔrɔw de ni kuma ni mun b'a la ka mun bɔra ka fɔ aw ye k'a fɔ ko Isaka de tun bɛna kantigɛ ni a baro taara Quran sura 37 suratu Safat a verset 100 ka taa bila 113 a bɛ faamu
min tun kan ka kantigɛ ni a baro bɔra i ye i ka da la k'a fɔ ko o baro ninnu ye barokɔrɔbarow de ye an bɛ ka barokɔrɔ de segi k'a di e Muhamadu ma donc ni barokɔrɔ de don a ko n'i segara a ko taa maaw ɲininka minnu ye gafew فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. a ko Muhamadu Lamini ko n'i sigara ko taa maaw ɲininka minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ɲɛ mais kana kɛ sigabatɔ ye dɛ. الحق من ربك. tiɲɛ de nana i ma ka bɔ i ma. لقد جاء الحق من ربك. ne ala tɛ nkalon tigɛ ne bɛ ka min f'i ye o de don. ne y'a f'i ye ko inna haza lafi sufi lula sufi Ibrahima wa Musa ko kana siga la. tiɲɛ don mais n'i sigara o ɲininka. Nabi Ibrahima a fɔra a ye ko saka kunu bɛ yen k'a dalen da ala an fana dalen bɛ nin na mais o n'a ta o ta a ko ala i b'a baara kɛ cogo min na ko a yira a ko ko tɔgɔ ne k'i ma da la a ko walahi ne dalen bɛ saka kunu ko n b'a fɛ ka dɛngɛnɛ de kɔrɔnɛ sura fila suratul Baqara to aya 102 ani aya 60 a sɔrɔla k'a fɔ ko bɛ i bɛ kɔnɔ 4 minɛ i bɛ a kantigɛ ne ye n bɛna a kabako yiri la a bɛ faamu donc kuma bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ an fana bɛ fɛ ka dɛngɛnɛ sɔrɔ o don gafe kɔrɔw kɔnɔna na Ismaël de fɔlen don wa Isaka de fɔlen don parce que an kɔni y'a ye kɔrɔna kɔni kɔnɔ baro in kɔnɔna na Isaka de don a jɛlen don fasi o la an ka taa gafe kɔrɔ ta Genèse chapitre 22 verset fɔlɔ ka jigin Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Ibrahima ye Isaka kɛ saraka ye. aha O ko kɔ Ala ye Ibrahima kɔrɔbɔ. ah A ko Ibrahima ko naamu. Ala ko i denkɛ kelen pe di ne i denkɛ kelen pe i bɛ min kanu Isaka kɔni i ka taa n'o ye Murijana jamana la. Murijan jamana Murijan ye yɔrɔ ye min mabɔlen don Jérusalem la dɔɔni mais a bɛɛ Kanaan de ye a yɔrɔ dɔ de taamasiya k'i bɛ taa yen i bɛ taa ni den de ye. Ne na kulu min kofɔ i ye. n bɛna kulu min kofɔ ye ni o ye Murijan kulu ye. I k'a kɛ saraka jenita ye yen. den kan tigɛ. Ibrahima solila ka wuli ka tɛrɛfɛ da a ka fali la ka taa ni a ka kamalen fila ni a denkɛ Isaka ye. A ye saraka jeni dɔgɔ ci Ala ye yɔrɔ min kofɔ a ye sira minɛ ka taa yen. A tile sabanan don Ibrahima y'a ɲɛ kɔrɔta ka o yɔrɔ ye yɔrɔ jan. Ibrahima y'a fɔ a ka kamalenw ye ko aw ni fali ka to yan ne ni cɛnin na taa yen fɛ ka Ala bato. O kɔ an na kɔsegin ka na aw fɛ yan. Ibrahima ye saraka jeni dɔgɔ da a denkɛ Isaka kun ka tasuma ni muru ta a bolo u fila bɛɛ taamana ɲɔgɔn fɛ. Isaka y'a fɔ a fa Ibrahima ye ko ne fa. Ibrahima ko naamu ne den. Isaka ko tasuma ni dɔgɔ filɛ nka saraka jeni sagaden bɛ min. Ibrahima y'a jaabi ko ne den kɛ Ala na saraka jeni sagaden bɔ a yɛrɛ ye. U fila bɛɛ taamana ɲɔgɔn fɛ. Ala tun ye yɔrɔ min kofɔ Ibrahima ye u sera yen tuma min na Ibrahima ye saraka bɔlan jɔ ka dɔgɔ da a kan k'a denkɛ Isaka siri k'a da saraka bɔlan dɔgɔ kan. A tɛ nin ye k'a y'a da a kɛrɛ kan. Kosɛbɛ. O kɔ Ibrahima y'a bolo mɔnɔbɔ ka muru ta ko a b'a denkɛ faga. Nka matigi ka mɛlɛkɛ y'i to sankolo la ka Ibrahima wele ko Ibrahima. Ibrahima y'a jaabi ko naamu.
wele kan bɔra suratu safati y'o de fɔ mɛlɛkɛ ko i kana i bolo da cɛnin kan i kana foyi kɛ a la kana foyi k'a la ne y'a dɔn sisan ko i bɛ siran Ala ɲɛ ko i ma ban ka i denkɛ kelen pe di ne ma Ibrahima y'a ɲɛ kɔrɔta sagajigi dɔ filɛ a kɔfɛ o biɲɛ kɔnɔ fɛrɛ kelen tun bɛ yirinin dɔ la a tɛ nin o tun ko k'a bɔra sanfɛ ka funu sen bɛ kari o la o. a ko ko don dɛ Ibrahima taara o sagajigi minɛ k'a kɛ saraka jenita ye a denkɛ nɔ na Ustaz mais munna o tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye aya 13 nin tɛ aya 13 na ye voilà mais munna o tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ko sagajigi ko in ko tawrata de a bɛ tawrata de mais o tɛ sɔn k'o kuma fɔ u b'a fɔ ko non alakira ka hadisa dɔ de y'o fɔ a y'a fɔ mun dɔ k'a bɛ tawrata de kɔnɔ wa a saga in u t'a dɔn o t'a dɔn u b'a dɔn kɔrɔna ko kantigɛlimafɛn ma sɔn hɛrɛ ma k'an y'o de d'a ma kɔrɔna ma i d'a tu parce que kɔrɔna bɛna kiiri nɔgɔya alakira o de kɔsɔn a ma sɔn k'a fɔ saga ye bilen parce que alakira ye duwawu kɛ suratul bakara kɔrɔna sura 2 aya laban yɛrɛ aya 286 ala kana na doni sigi ale ka mantow ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ina fa ye doni baw sigi mantow tɛmɛnenw kan cogoya min na kana o kɛ ala sɔrɔla k'a fɔ ko kɔrɔna sɔrɔ 87 verset 8 verset 8 a ye mun fɔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. n bɛna nɔgɔya k'i ye Muhamadu comme i y'a ɲini fɛ ko n kana gɛlɛya sigi aw kan n bɛna nɔgɔya k'i ye k'i bila nɔgɔya ka sira kɔnɔna na walasa o ka kɛ Quran sura ما ننسخ من آية ale bɛ aya dɔ remplacer ni aya dɔ ye aya dɔ bɛ yen a ditɔ la comme gafekɔrɔ bɔrɔw de kan ka di alakira ma donc aya dɔ bɛ yen ale t'o di bilen dɛ a b'o gulon mais a bɛ aya wɛrɛ bila o place la mais dɔ in bɛ to Tawrata kɔnɔna na chapitre 2 verset 106 walima a bɛ dɔ wɛrɛ nati mun ka da kɛɲɛ walima aya dɔ yɛrɛ bɛ yen Tawrata kɔnɔ kuma bɔrɔ dɔ bɛ a bɛ alakira la ɲinɛ sira donc c'est même pas la peine i n'a fɔ an delila ka verset abrogé bɔrɔ dɔ bɔ yen an tɛna an da bɔ donc a b'a kɛ ten donc o fɔtɔla i y'a ye Nabi Ibrahima sagajigi ko kuma min fɔra a ye denkɛ ko la pour que i ka da la k'a fɔ ani a fɔ cogo di ani seli laya tɛ ɲɔgɔn ye sira la Nabi Ibrahima tun bɛ kantigɛli kɛ Ala ye a bɛ kɔnɔw kantigɛ Ala ye a ye kɔnɔw kantigɛ Ala ye o fana laya de i b'a ye laya ko kuma tɛ dɛ wa a bɛ misi kantigɛ Ala ye laya ko kuma de don wa ayi mais laya ko kuma b'a dan ma laya ko kuma ni olu ma o faamu fewu i m'a ye a ko Nabi Ibrahima an ye den ye kuma bɔ ni kantigɛlimafɛn min ye sɔn hɛrɛma ye walasa aw kana taa aw bulon k'a fɔ ko saga de don forcément o de kɔsɔn a ma o tɔgɔ yɛrɛ fɔ mais a ma taa k'a dan ko fo a ka kɛ saga ye a bɛ faamu maintenant o la a ko nin ye lajarabi de ye o tuma na lajarabi nin Nabi Ibrahima ka lajarabi kun jumɛn de tun b'a la Quran sura Bakara aya 124 mun de kɔsɔn a ye nin lajarabi ɲɛsin Nabi Ibrahima ma وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. tumana min na Nabi Ibrahima ye ma y'a lajarabi ni bikalimatin ni kumakanw ye fatammahunna a y'o kumakanw lawaleya kala Ala sɔrɔla k'i kanto inni ja'iluka linnasi imaman adamadenw ka alimamiya a bɛ di e de ma a ye nin mɛn dɛ ko an ye kumakanw dɔw fɔ Nabi Ibrahima ye tumana min na Nabi Ibrahima ye o kumakan ninnu lawaleya ko lajarabi tun de don lajarabi kumakanw tun de don tumana min na a ye lajarabi kumakan ninnu waleya a laɲini de tun ye jumɛn ye hiji ko de don a ye ko hiji ko de ne tun bɛna a lajɛ k'a kɔrɔbɔ n'a sɔnna a bɛ kɛ min ye a nana ko ye wa a sɔnna fana a ye kumakan ninnu lawaleya an sɔrɔla k'a fɔ ko bɔn buni adamaden ka alimami de ye adamadenw bɛɛ ka alimami de ye o de kosɔn a ye silamɛya diina k'a denfaya k'a sɔrɔ ale de tɛ silamɛ fɔlɔ ye
nabi Ibrahima tɛ silama fɔlɔ ye silama laban tɛ fɔlɔ tɛ filanan tɛ mais a ko silamaya den fa ya n b'a kalifa e de ma Qur'an sura ألف الآية بيقول عن آية شيء ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. Yeah, ako ni kitabu kono ani ka ko ni kitabu nye ako ko togo mumbe na di mogo ma halo togo sugandile abe edema ede yu togo e ka togo dilinde jebe baraka nay ale de ko awma muslim yira kulumba aw korona kono ani kitabu korolen kono ale de ka kuma kan de nana ke ko sisan bo akadi to ma mogo ni isona ala e bina ala mina ki yira kono ala e be wele ko muslim ko o tokoy adi nabi Ibrahima de yadi wa nabi Ibrahima o ale de almami aka almami o ma soro do wara fede ne ya korobo fo de kantikelu be bala a korola amade soro o betu yo korobo le ayere ne aka manto ka bla nyona bala o ma temoka e ka gen ka bo e ka if c'est ibulu la ka mo yoro mina ina fo nabi Muhammad re gena ka bo yoro mina nunu ye korobo le ma fen bawo ko ta sigi ayaka jamana bla ka ta sigi fon were fe atara sigi ayere kamana gana Genèse bo fie Genèse chapitre tani duru a verset woro kajili akobo eko ko ngana sigi kan an ne nana kan an ko mumba jira ne la parce que atara mo do soro ye ako mumba jira ne la ka fo kan an be ken taille la terre promise la Palestine avec ken taille munde bo jira ne nabi Ibrahima la ako men ne ila tara mo de ko exode ne Allah ye manto ni ne ci manto ma o manto nu te sonde manto shite ko kira do nana ko sina ka sonte o te o manto te o be atila mo kele wa ne Allah ye la di Qur'an sura bidro ani shegi verset muga ni kile ay mu de foyi كتب الله ko ale Allah la aglibanna ana wa rusuli ale ala de bese soro ale anaka ci deun jonka mo munun be garanda ana wa rusuli ala ngara ala naka kira ngaranda bagaw ale ala de be se anaka kira o ka se de be ke ala ba sira de kira kira yoro akira balawi ko yoro mo ni kira o be kela nu kelela ko ala ba ye kira no de taille parce que ale ala ka se ale de be se soro juguka ale ka se ba ya de be laban juguka mais kira nu ka sira fe wa kira nu na wona unu ka manto mo be ke bla nyogona pour que ka yirila ka fo ko kantigele ma fe la ya kantigele fe ani den kantigele ma fe te nyogo israla e beta Qur'an sura hijira sura ta verset bisaba ani nani o de be ka fie o de be na fie sisa on a chapitre 22 verset 34 wa li kulli ummatin ja'alna mansakan nabi manto kelen wo kelen ne ala ye kantigele ma fe dan sigi ka di o manto mo ma o manto shimana dugu kolo sanfɛ fo ne Allah ka kantigɛli ina fɔ an bɛ ka kantigɛli kɛ cogo min na dɛ yaron la yɛ sisan an bɛɛ bɛna kantigɛli kɛ ko wa manto bɛɛ manto si tɛ yen ko min kɛra fo a ka sɔrɔ ale ala ye o kantigɛli ma fɛn wajibi o manto mɔgɔw kan yazkuru ismallahi wa ale tɔgɔ de bɛ fɔ o kantigɛli ma fɛn kan min bahimatil an'am baganw na aka ka fɔ aka su kɔnɔ baganw na ale y'aw garisigɛ min na ale y'aw garisigɛ bagan mun na aw b'o de minɛ ka ala tɔgɔ fɔ ka kantigɛ ka di ale ala ma comme o min filɛ nin ye dɛ o ye mantow bɛɛ de ye quoi bon d'accord ni mantow bɛɛ de don ala ye mun de fɔ Kuranɛ sura 42 a verset 13 shara'a lakum min ad-din a ko diinɛ kibaru diinɛ sariya min bi ka fɔ aw ɲɛna nin ye tan ma wasa bihi nuhan ko a fɔra Nuhu de ye fɔlɔ wallazi awhayna ilayka min b'a la ka wayu ka na Muhammadu ma dɛ wa ma wasayna bihi o ibrahima kelen de wayara ka na Ibrahima ma wa musa o kelen de wayara ka taa wa isa o kelen de wayara ka taa Isa ma an aqimu aka diinɛ jɔ ni sariya kisɛ ninnu ye a ye nabi Musa ka denkɛ kantigɛ ko kuma mɛn a ye nabila Isa denkɛ kantigɛ ko kuma mɛn a ye Muhammadu ta mɛn wa ye dolalaga ye ayi ka kantigɛ quoi Muhammadu ka den kantigɛ aw de la ko mɛn nabi Nuhu ta dun Nuhu dun ka kɔrɔ ni nabi Ibrahima ye ala dun ko wahayu mun bɛ ka fɔ ala kira ye kantigɛli kɛ ne ye la ya kantigɛ ne ye ko o tɛ e kelen dɔrɔn ye dɛ ko o kumakaw de fɔra depuis manto bɛɛ ye kantigɛli fɛn ye an y'a dan sigi u kan wa pour que e k'o dɔn ko min bɛ ka fɔ ye o de fɔra Nuhu ye
kuma foyi n'a fɔ e min ye kuma kura ye Kuran sura 41 aya 43 bina ni saba ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusul min donc qabl no ye cɛ nabi Ibrahima ka nabi Nuhu ni nabi Ibrahima jɔn de ka kɔrɔta Kuran sura 6 wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi a ko nin dalu kelen de dira nabi Ibrahima ma a ka taa a ka manto ma narfa'u darajatin man nasha'u a ko ale ala bɛ mɔgɔ daraja kɔrɔta min ye ale ala ja inna rabbaka hakimun alim bari ala de ye kodɔn masa ye ani kii wa wahabna lahu ishaqa an ye Ishaka ya ye Musa kalanfa taara a m'a fɔ ko denkɛ kelen wa denkɛ kelen fana a ma faamu denkɛ kelen ni a kibaru bɛ na d'i ma Genèse chapitre 21 a verset 10 ka taa bila 13 la a ya ye yan o de kosɔn a m'a fɔ ko Ismaël dɛ a ko an ye Ishaka d'a ma wa yaquba ka Yakuba d'a ma mais a m'a fɔ an ye Ismaël d'a ma ka Ishaka d'a ma ka Yakuba d'a ma ayi a m'o fɔ munna parce que succession baro de bɛ ka fɔ yan minnu kan ka a succéder Kan'an jamana kan a y'o tɔgɔ de di Ismaël t'a la Ismaël tɛ Kan'an mɔgɔ ye o de kosɔn i y'a ye Tawrata fana a bɛ fɔ ko a denkɛ kelen quoi effectivement denkɛ kelen de tora ni a ye o de ye denkɛ kelen mais denkɛ dɔ in dun parce que den dɔ ye fila ye kelen taara yen fɛ o tɛ tiɲɛ kɔnɔ quoi e b'o ye Genèse chapitre 21 verset 10 ka taa bila 13 la a furumuso musokɔrɔni min nana parce que Ishaka bɔra musokɔrɔni de la pour que e k'o ye e bɛ taa Hudu de ta Kuran sura 11 verset 69 ka jigin tuma min na 69 ka jigin fo ka taa bila 71 tuma min na cidenw nana nabi Ibrahima ni kunnafoni duman ye o k'a ma ko salam salam kisi bɛ ye a fana y'u jaabi ko kisi bɛ aw ye o yɔrɔ bɛɛ la k'a bolila ka taa turamaŋani dɔ minɛ k'a kantigɛ k'a sogo labɛn k'a na sigi u ɲɛkɔrɔ ko an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛlɛkɛ ninnu a t'a dɔn k'a fɔ mɛlɛkɛw de parce que u nana adamaden sawura la wa u kana bali i la u bɛ kɛ ni mɛlɛkɛw bɛ na kun adamaden ma a bɛ na adamaden sawura normal na a bɛ kɛ i kɔnɔ ko adamaden de don k'a sɔrɔ adamaden tɛ ale tun bɛ dunanw bisimila kosɛbɛ kosɛbɛ o de kosɔn a ko a ye dunanw bisimila ko parce que dunanw bisimila tɔ la nabi Ibrahima tora la f'a ye mɛlɛkɛw bisimila a fɛ a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ mɛlɛkɛw de mɛlɛkɛ ninnu nana ni kunnafoni duman ye y'a ye a ko k'u ka dumuni kɛ ko k'u tɛ dumuni kɛ suratul Hud Kuran sura 11 aya 69 ka jigin k'u ka dumuni kɛ o ko ayi kan tɛ dumuni kɛ dɔrɔn a siranna a y'a dɔn k'a fɔ adamadenw tɛ wa mɛlɛkɛw bɛ na adamadenw sawura la u kana bali i la sura 19 b'o f'i ye Mariama a verset 17 a ko nabi Mariama ko an b'a Mariama ko tumana min na anw ye nisenu ci a ma ni senu ni nana a ma ni adamaden normal sawura de la ni senu ye jɔn ye i bɛ taa o ye Kuran sura 2 verset 97 o de Jibirila ye Jibirila nana an ba Mariama ni adamaden sawura normal de fo nabi fo an ba Mariama ala deli a ko ala bala minina kɛ ne ni cɛ in ka tɔɔrɔ la a bɛ fɛ ka bin ne kan parce que a bɛ ka kibaru min fɔ ne ye o tɛ nin kibaru na a ma ne kun minɛ ko ne bɛna den sɔrɔ ne dun tɛ jɛnɛyakɛla ye wa furucɛ tɛ ne bolo ko bɛ se ka kɛ cogo di a ko k'o bɛ kɛ i tigɛ ala a latigɛra a fɛ cɛ in bɛ ka gɛrɛ a la cɛ in bɛ ka gɛrɛ a la donc a kɛra a kɔnɔ komi cɛ in bɛna bin a ka ja Jibirila de don adamaden de don a ko i y'a ye adamaden normal donc adamaden normal ni mɛlɛkɛw bɛ na mɔgɔ ma u bɛ na adamaden normal la nin tuma o bɛ ka taa Lutu ka dugumɔgɔw halaki ala ko taa nabi Ibrahima delila ka den ɲini ne ala fɛ den ɲuman a delila ka ɲini fɛ taa i bɛ n ka foli di nabi Ibrahima ma nin ye ne ka cɛba dɔ ye a ko mɛlɛkɛ ninnu ka taa u ka kibaru duman di ne ka cɛba in ma u ka foli di nin cɛba in ma ka kibaru duman d'a ma k'a fɔ ko den mun a tun ye min ɲini fɛ a bɛ na o sɔrɔ o tɔgɔ ye Ishaka mun de y'a kɛ Ishaka ye bɔrɔ in bɛ o d'i ma ko tumana min u nana yɔrɔ in na a ye dumuni d'u ma u ma sɔn ka dumuni kɛ a siranna u ko ko nabi Ibrahima ko kana siran ko an cira ka taa Lutu ka mɔgɔw de ma Lutu u bɛ gɔrɔjɛgɛniya kɛ ko an ka taa u halaki mais ala ko anw ma k'an ka tɛmɛ yan ka na foli d'i ma e delila ka ale deli den na o y'a sɔrɔ muso dɛnnen bɛ a bɛ ka baro ninnu lamɛn ko e bɛna den sɔrɔ mais o den in mɔgɔ ɲuman de don kibaru duman de don nisɔndiya den muso ni a tulo donna mankan in na dɔrɔn a yɛlɛla o ko ahan k'a bɛ yɛlɛ mun na a ko nin ye kabako ye dɛ o ko nin tɛ kabako ye ala yɔrɔ bon den an ka a tɔgɔ da yɛlɛ siɲɛ kelen awɔ yɛlɛ den parce que muso ni yɛlɛla o de ye Ishaka hébreu kan na Ishaka kɔrɔ ye yɛlɛ
den denkɛ i b'a tɔgɔ da Isaka Isaka dɔrɔn tɛ dɛ ko Isaka kɔfɛ n bɛna den wɛrɛ di o tɔgɔ ye Yakuba mais est-ce que Yakuba ye Nabi Ibrahima den ye wa Yakuba de Nabi Ibrahima den a mɔden de don donc tiɲɛ sira de don walasa i k'a faamu n'a fɔra den kelen Genèse de b'o f'i ye Genèse chapitre 21 verset 10 ka taa bila 13 la o furumuso in de tuma na denkɛ sɔrɔ la a ko ɔhan ne kɔrɔlen ne ye den sɔrɔ a kɔrɔlen kɔrɔ de ye den sɔrɔ koyi sura 51 b'o f'i ye Dariyat a verset 24 fo ka taa bila 29 muso ni yɛlɛla ka a ɲɛ k'a tɛgɛ kɛ tan ka a ɲɛ datugu ko ayiwa i b'a ye a ye kibaru min sɔrɔ dɔrɔn a y'a lajɛ a ɲɛ da la ko ne kɔrɔlen Ala ko awɔ kɛ i kɔrɔlen kɛ kɔrɔlen jaati y'a ye donc o muso kɔrɔlen tuma min na a ye denkɛ nin sɔrɔ o y'a sɔrɔ Ismaël sɔrɔla a yɛrɛ ka jɔnmuso min dira a ma Abimeleki fɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ Genèse de kɔnɔna na Genèse chapitre 20 verset fɔlɔ ka jigin masakɛ dɔ Égypte masakɛ tun delila ka Sara minɛ Sara de ye a muso fɔlɔ tɔgɔ ye o de ye muso yɛrɛ dɔ ye jɔn de ye Ajara ye jɔn de ye a y'a minɛ tuma min na a b'a labila don min na a ye jɔnmuso de di Ajara ma k'a ka taa baara kɛ ko nin ni baara nin hɔrɔnmuso ni baara man kan a ye jɔnmuso ni min d'a ma u nana kɔrɔ ale ni a cɛ nana kɔrɔ tuma min na a y'a ye ale ka den sɔrɔ tɛmɛna tuma min na a ko a matigi ma ni o ye Ibrahima a ko Ibrahima jɛ n ka jɔnmusonin fɛ ni o ye Ajara ye Ajara ye den mun sɔrɔ a bɛna kɛ ɲɛ wasa ye an bɛɛ ma donc Ibrahima sɔrɔla ka sɔn donc a taara Ajara fɛ den mun wolola o de kɛra Ismaïl ye o tora o laada de la kibaru duman in nana d'a ma a ko mɛlɛkɛ ninnu ko e delila ka Ala wele den ɲuman na ka bɔ nabi ɲumanw la maa ɲumanw la ko awɔ ko o kibaru duman a bɛna bɔ muso kɔrɔnin de la muso kɔrɔnin yɛlɛla a ko bɔn den tɔgɔ ka kɛ o ye siɲɛ kelen Isaka bon sisan Isaka ni bangelen Genèse de b'o f'i ye Genèse chapitre 21 verset 10 ka jigin muso in de wulila k'i jɔ ko walayi bilayi jɔn den ani halala hɔrɔn den tɛ jɛ tiɲɛ na kelen kɛ ka bɔ yan Ala sɔrɔla k'a fɔ Nabi Ibrahima ɲɛ bilenna i y'a ye Genèse kɔnɔ Nabi Ibrahima ɲɛ bilenna ko e fitiriwale bi e ye den sɔrɔ ko ka dɔn kɛ Ala ko i daminɛ ko a kɛ ten k'a kɛ ten mun na ko n bɛ fɛ ka i den fila nin dɛ ka u fila kɛ jamanaba fila ye jamana belebeleba fila u bɛna kɛ jamana belebeleba fila faw ye Isaka bɛna i cɛ ta yan bɛ kɛ jamana belebeleba ye donc i denkɛ dɔ in bɛ fɛ k'a kɛ jamana belebeleba dɔ fa ye taa o bila fan wɛrɛ fɛ donc ka tila k'a caya n ka cɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ nin de kuma bɛ tiɲɛ ye a ko o tɛ tiɲɛ ta ɲɔgɔn fɛ Ala yɛrɛ ko nin ye ne ka laɲini ye parce que a kan ka kɛ jamana fila bɛ se ka kɛ jamana kelen ye jamana fila tɛ se ka kɛ jamana kelen bɔ ne dun b'a fɛ k'i denkɛ fila in de kɛ jamana belebeleba fila tigi ye mais kelen b'i cɛ ta yan kelen ta o fili yɔrɔ dɔ la n bɛna yɔrɔ yiri la a sɔrɔla ka taa bila Maka jamana kan Maka ma kɛ jamana belebeleba ye le père fondateur de la Mecque c'est Ismaël le père fondateur de Jérusalem c'est Isaka Abraham Yakuba o de kosɔn denkɛ kelen dɔrɔn de tora a bolo ye denkɛ kelen pewu l'enfant unique c'était lui seulement qui était resté à Canaan donc dɔ in gɛnna ka taa tuma min na nin sera tagama ye a fa nɔfɛ tuma min na a ko a kan tigɛ ye a kɛra tan de la jarabi gɛlɛnba a bɛ faamu donc sisan walasa e ka da la k'a fɔ kuma in tun bɛ min nɔfɛ a b'a dɔn manto kelen o kelen kantigɛlimafɛn dira u ma an bɛ fɛ ka démonstration kɛ k'a yir'i la k'a fɔ laaya bɛ kantigɛ ka sɔrɔ Nabi Ibrahima yɛrɛ tun tɛ dugukolo sanfɛ parce que munna ko min wayara ka di e ma min bɛ e bɛ ka yamaru min na o kelen de yamaru la Nuhu na o kelen de yamaru la Ibrahima la o kelen de yamaru la Musa la o kelen de yamaru la Isa la donc k'a yir'i la k'a fɔ Nuhu ka kɔrɔ ni Ibrahima ye kuma in b'o de nɔfɛ a ko Ibrahima filɛ nin ye ko nin dalilu kelen de dira Nabi Ibrahima ma a ko ni Ala bɛ maa kɔrɔta maa mun ye ne ja a ko bari ni Ala de ye kiiri dɔnbaga masa ye ni Ala bɛ ko dɔnna ye a ko Nabi Ibrahima an ye diili kɛ a ye an ye jɔn de d'a ma a ye Isaka di a ma Ismaël ka Yakuba di a ma ko ninnu bɛɛ an ye u kanda a bɛɛ nin kelen kelenna bɛɛ an ye u bila kanda sira kan a bɛɛ kɛra nabi ɲuman ye a bɛɛ kɛra kiraw ye
abera kera ala jole ko kuma bori no wa nuhan hadaina min qablu nu fana tun kanara me ka kon nabi ibrahima nye do aka korona Allahu akbar. wore ko sa ko wayi mum bala ka fo iye korona sura binani fla asura abase tani saba wayi mum bala ka fo ibrahima wayi de fora nu wore ko sa nana nu to koy folo kasro ka ibrahima to di kasro ka Musa to di kasro ka nabila isa to di ni wule ko ulul azmu kiraba duru ko Allahu akbar. o kiraba duru de to fle ni korona sura binani fla abase ta ani saba donc nous tumbe la yakatege adam na dena mais a soro la chugodi la yana na chugodi la yana na chugumna o reflect ka fo iye ko ne allah ye ci don wo ci do minin ci korona sura mujadala dala mine kera ko dala mine mujadala c'est-à-dire discussion chapitre 58 verset 20 21 ne alama ci don wo ci don foy ci fo dala mine ka ka c'est-à-dire ni kira nunu nana ne ala tɔgɔ ka fɔ ko ala de ko ten dɔrɔn ko manto bɛ wuli ka o kira masina nunu sɔsɔ kɔ wa ko cɛ tɛ wa kɛlɛ de bɛ wuli tara ni kɛlɛ wulila a bɛ laban ni hijira ye tagama exode nabi nuhu tagamara pour que nabi nuhu ka tagama e k'o dɔn i b'o ye kɔrɔna sura 50 ani 4 kamar a verset joli a verset 9 ka jigin nabi ibrahima yɛrɛ de ala wele a ko ala ko ne ka manto mɔgɔ nunu u tigɛra ne da o ye ne kɛ we ne ke ma fu faye ko ni mi ka dina korota ala dina bintola de parce que ne ko ka ko bana edu ni laydu di ne ma ka ko ede be ke sanfé mo ko wa ci do be ke sanfé mo ko e korna sura mujadala abase mo ga ni kele ko ala ma hey ne nabila nu desara de ala sura ka ko d'accord ko bo c'est ça hijira ko boy Allah pour ki ka boy bateau glan ko mina e kam manto mo ko nu halaki mo ko munu sona ye ne be ulu dron kisi ibe bagan fen bela jelen bagan chema musuma ibo la don bateau ko nana ko bateau glan suratul qamar quran sura bidru ani nani verset konto fo ka tabla tani sabala aye bateau de glan bateau ni glan ne to mina ka ban baran be kelen ka ban aye fen bela jelen la don ka ban ala kumana sangolo fa akoko sangolo daw ka yela Allah zika jigi ako duguma kolo ka yere labla jika ko e ko ko so yoro do be ibe balika ye jibe bo ayram dugu kolo yoro do be jibe bo ayram palema ferme fulal kas yaye kaba ko do be ala ko jika ayram ma ya jika bo dugu kolo la jika bo sanve ji fla e nyokon kumbe korona de be kan fiye wa tawrata ba fiye a chapitre genèse chapitre 7 8 yaye akoko klebina ni subina ni sambikana binani santikatike ka dugukolo minɛ ka ji fa bato ni yangara sanfɛ aye bato kɔrɔta bato tagamara ka bɔ ka tagama fo kana arafa kulu a nana gulo arafa kulu la ni o ye jidu ye ta ani kelen judi kulu de do a nana gulo ye o y'a sɔrɔ san jɔra mais ji tora sanfɛ ji tun bɛ ka jigin dɔɔni bato in nana bɛn n'a ye k'a gulo ye o de kosɔn bato bɛ minɛ il faut que fɛn dɔ de ka bato minɛ ka kale a ɲɛ donc kulu arafa kulu safa ni marwa kulu a nana gulo ye an delila ka kuma kan donc ji tora ka jigin a ye kɔnɔw bila kɔnɔw bɛ to ka yaala o nana arafa kulu yɔrɔ in na espace de ka yaala kulu ne u nana ye ji jigin siɲɛ fɔlɔ a ye kɔnɔ bila ka taa kɔnɔ seginna ka na parce que ji tun b'a jigin mais wala sigiyɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ in ma sigiyɔrɔ sɔrɔ parce que kulu kɔni ye a ka baton gulon ka bloquer tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen bilen parce que ji jiginna mais ji ma jigin fo ka dugukolo k'a min ka ban a ye kɔnɔ dɔ de bila ka taa k'a lajɛ kɔnɔ in taara a seginna ka na wagati wɛrɛ a ye kɔnɔ in bila a taara a seginna ka na wagati wɛrɛ a ye kɔnɔ in bila kɔnɔ in ma segin o ko sisan ko ji wala adamaden sen bɛ jɔ ni kɔnɔ kɔni sera ka jɔ adamaden bɛ jɔ a sɔrɔla ka bagan tɔw labɔ arafa kɛnɛ in na ka arafa kɛnɛ fa baganw na ani a yɛrɛ ka denbaya a bɛ faamu muso minnu tugura a kɔ a bɔra tuma min na ala ko bɔn sisan ko n jansa n jansa parce que tagama senfɛ victoire éclatante sisan n ye sebaya d'i ma la victoire éclatante n y'a d'i ma ko n jansa ni kantigɛmɛfɛn ye o kantigɛmɛfɛn baro de y'u ye Genèse chapitre 8 verset 20
wa manto kelen o kelen ni kantigɛ an y'a dan sigi o ye o bɛ ala tɔgɔ fɔ k'a kantigɛ ni Allah ye victoire dilen u ma o kɔfɛ juguw kan parce que nin ye layidu ye ne ye min di kiraw bɛɛ ma chapitre 58 verset 20 ni kelen je leur donnerai la victoire. Au victoire, on appelle ça le sacrifice de triomphe. Ni bara ni jikina, ni kira we se soro. Voilà, c'est ça. Ko ayne jansa ni sebaya soro kantigalier, sebaya soro kantigalier o de la yeye quoi. Sebaya soro kantigalier de kantigalier de nyoya sala. La ya nana ni tubara wala ya madame Nabi Ibrahim la. Nabi Ibrahim kana sabe. Chapitre 15. Nabi Ibrahim ta fara be amina se. Tumana mina jigina ko kantigeli ke donc asorola ka bagan wo bagan min be se ka dun ay ni mede nabi nu ye bagan wo bagan ni min be se ka dun aya be mine kelen kelen ka damine kuma bawla fo ka na bla kono na Allah abi Genèse kono Genèse chapitre 8 verset 20 asabene be nous tu verset 15 ka jigi alors Dieu parla à Noé ka jigi ah ouais Abi Dieu parla à Noé ko voici ça c'est pas sur la kantige ya ye ay fem bela jele sanuma sanu aya kantige ala ye to mena no kera nabi Ibrahim ka baro fana bina ko yala iman nabi Ibrahim fana ka kibaro sura Qur'an sura mugani kele suratul anbiya verset mugani kele aya bi woron ko to ka jigi ha ko ya a hijra aka bo dugu dola kana kan anna sebaya dile ama aka manto kan tugo min ko fe parce que ya fili tasuma ka ala sebaya di nabi Ibrahim aka manto ka ko hijra ke anana hijra kana sigi kan an Genèse chapitre 10 kele verset pisaba ani kele hein ani Genèse chapitre 12 verset woro kan jigi verset woro a verset wolonana a verset segina a verset konontona ay ala wili ko akoko ala ko e kan e ko kunga na sigi kan an comme ne bina donc afo kanan de ken ne ka dugukolo chugudi ko ala akoko kabako ku ne de me bo iriya salde jamana kam ne de ma na diawa ne ma seba ya di ma ako awo bon pour que nga ayirila kantele ke ne folo ngol nyuma don folo asorla ka 103 173 mine 173 ko mine ani saga 107 saga ko mine asorola ka 107 ba ko mine Allah asorola ka jene dugo kele ani jume Allah ani kono jema kele gunanji afane kantigale ke ka bokku mbala fuka na bla mise mauna Allah fu kono a be kantige ala tuma mena ko wala ko sisan ko alhamdulillah ko ikasara kati nyamine asorola ka ayira la shibula a kasibu kai ka foko imane ko ya be ke taye wuti ko fusitala asorola ka foko a chapitre 15 verset 13 que mes tes petits-fils seront étrangers dans un esclave qui seront asservis dans un autre pays à un moment de leur histoire pendant 4 siècles. Genèse chapitre 15 verset 13. Comme on veut claquer na, on veut tout couler mina, on tout couler na duru ma diembe wuli ati boko bolo ni boy Israël ka demu wisi le miro mina. Israël ka demu o moqué de Ibrahim hébreu de do. On est quoi ce sont des hébreux, on les appelle les hébreux. Juifou ye o ka dina toko ye note o ka damu o ka dambe toko te. O ka dambe toko hébreu. Ibrahim ka sigi yoro de do. A denge Ishaka de, o fana denge Yakuba de, o fana denge Yusufa ye, wa olu de be hali sigi sokoma. Les 12 tribus Ibrahim Lakaw. Jati. Donc Ibrahim Lakaw olu de tigi tawe. Akon nabi Ibrahim kantigeli kenne. Akon ni ma famuta. Mena dowere misali dima. Temese o ko Exode shekele. Moïse. He kabako. Exode amita Taurata kono nana. Exode sura mun ko Exode sura. A verset 12. À chapitre 12 verset 1 kadji. Ako yala ima Musa tamewa Musa ni Firauna karla nyomana fana yaye anana ala ka kuma bla nyomana ala sebaya di Musa ma ajuka asorola ka foko désormais il en sera ainsi chaque 10 jours de ce mois ni kalo kile tana san wosa wa avec la da minte wuli blé Hiji kano kile ta Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
cɛman san kelen saga a ye ko nɔgɔya Musa yɛrɛ bolo san kelen saga a m'a fɔ diyagoya i bɛ bagan bɛɛ ta k'a kɛ san kelen saga n'i ma san kelen saga sɔrɔ k'i k'a kɛ san kelen ba ye san kelen ba n'i y'o sɔrɔ i b'a kantigɛ ne ye nin bɛ kɛ layidu ye min tɛ wuli a ko wa n'a y'o sogow dilan a ko k'aw kana a sogo mɔbali dun dɛ ko a b'aw kɛlɛ k'aw ka a mɔ kosɛbɛ k'a dun n'a y'o sogo ninnu dun o wagati k'aw ka te wuli a bɛ te kunnama wuli aw te ko ba ye te ko ma daminɛ dun dɛ a ko a bɛ sogo ninnu dilan mais a kana parce que i m'a ye o b'a sɔrɔ parce que sogo bɛ kɛ fan bɛɛ hali minnu ma deli ka sogo dun o bɛ sogo ye dɔrɔn c'est à dire que o t'a dɔn o bɛ min sɔnsɔn dɔrɔn o b'a bila tasuma dɔrɔn o b'a bɔ bien o de kɔsɔn i b'a ye suratul haji kuranɛ sura 22 verset 28 ani a verset 36 a ko k'aw ka sogo nin dun a di mɔgɔw ma minnu tɛ dumuni sɔrɔ minnu tɛ sogo nin sɔrɔ aw kelen kana dun dɛ k'aw k'a di mɔgɔw fana ma minnu tɛ sogo sɔrɔ ka donc o don bɛɛ kan ka sogo dun bɛɛ Bamakɔ bɛɛ maa tɛ yen min tɛ sogo dun a bɛ yen wa sogo bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ donc a ko k'aw ka hakili sigi parce que o y'a sɔrɔ mɔgɔw hakili caw caw de a ko Musa i b'a fɔ i ka mɔgɔ min k'u k'u hakili sigi sogo in na u ka sɔrɔ ka sogo in dunnen kɔfɛ u ka te kunnama wuli u ka a bɛ te ɲugujalan a bɛ ɲugujalan tobi a kunnama a kana sukɔrɔba k'a la a verset joli de don Exode verset joli bɛ bɛn o parce que Exode chapitre 12 verset fɔlɔ k'a jigin quoi te ko kuma bɛ fɔ ye a verset 9 ou bien 10 ni ma fili verset 8 voilà o yɔrɔ kana sa u ka sagasogo wusulen awɔ u ka sagasogo wusulen ni buru fununbali ani nakɔla ɲugu kunnama u ka o dun les herbes o su yɛrɛ la voilà donc ne y'a ye ne ye Nabila ye Musa ta ye Nabi Isa ye mun de fɔ Matthieu kɔnɔna na Matthieu chapitre 5 verset 17-18 Ne croyez pas i kana a kana bila aw kunna que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. ko nana ka sariya de wuli dɛ walima ka nabi ɲumanya ko ban dɛ Je suis venu non pour abolir, mais na pour kun t'o ye dɛ i abolir. yɛrɛ nana min o ye minnu bila ka min kɛ dɛ kiraw bilara ka min kɛ n fana nana n bilara ne ko o ɲɔgɔnna de kɛ quoi Car donc a fana barisabu du en vérité, ko tiɲɛ yɛrɛ la n b'a fɔ aw ye car en vérité, et que la terre, a ko il est plus facile que les cieux et la terre passent qu'il ne disparaisse un seul trait de la loi iota un seul iota c'est une seule lettre de la loi hali virgule sariya virgule sariya sɛbɛnden fitinin hali a virgule lama a wulili sankolo wulili ka nɔgɔ dugukolo wulili ka nɔgɔ ni o wulili ye ala ka sariya tɛ wuli dɛ ayi a yɛrɛ sera an bɛ a taa n'a ye dɔɔnin parce que voilà a yɛrɛ tɛmɛna quoi donc o la sisan a sɔrɔla a fana ye Galile tagama kɛ o y'a gɛn Nabi Isa mais a ye se sɔrɔ u kan a ka juguw kan Muhamadu a gɛnna wa a ma gɛn kuranɛ sura 8 voilà sura 10 k'a ka kuranɛ fali aya 15 ni a banna kuranɛ fali na kitabu wɛrɛ la ni bi arabu ye o kitabu di an ma o y'a dilan k'a di an ma alakira banna k'u ka na ni kitabu wɛrɛ min tɛ kuranɛ ye ni alakira banna ni u ye réunion kɛ ka gɛn kuranɛ sura 8 verset 30 o y'a gɛn ani a verset 5 suratul anfal verset 30 a verset 5 o y'a gɛn y'a ye a taara sigi Madina taw b'a b'o f'i ye kuranɛ sura 9 verset 40 verset 97 verset 101 a taara sigi Madina verset 101 a sigilen Madina o nimisara kun min na u ma alakira faga y'a ye o taara attaquer kuranɛ sura 3 kɔnɔ suratul Ali Imran verset 123 ka jigi o de nana ni Badiri kɛlɛ ye alakira ye taatugu kɛ u la o taalen ɲɛ
donc ala sɔrɔla ka ordre di a ma ko taa dugu in minɛ sisan sigi n bɛna sebaya di Fati. fatu maka kuran sɔrɔ 48 verset 23 maka dayɛlɛ ka jigin a bɛ maka yɛrɛ da ko maka dayɛlɛ ala kira ye a ko nous t'avons donné la victoire éclatante Inna fatahana laka fathan ya ye mubinan. donc sebaya sɔrɔ kantigɛli don kiraw bɛɛ ye sebaya dira kiraw bɛɛ ma parce que ala y'o layidu de d'u ma dala minɛ sura kɔnɔ mujadala a verset 21 ala kira fana o layidu timara a kan a ye se di a ma kafiru kan maka kafiru kan a nana don don min na a ko ko bon sisan a ye kantigɛli kɛ ni ala ye ka ni ala wali ɲuman dɔn c'est ce qu'on appelle le sacrifice de l'alliance ou le sacrifice de la victoire ou le sacrifice de triomphe ani den kantigɛli tɛ ɲɔgɔn ye sira ni faamu na wagati tɛmɛna an bɛna kibaru an bɛna kibaru di mɔgɔw ma n'a ye ala ja kibaru wɛrɛ bɛ yan kibaru wɛrɛ tɛ yen inshallah a balimakɛ dɔ ye weleli kɛ ale sahidu de ye mais ale ma deli ka yan sɔrɔ k'ale bɛ ɲamakɔrɔ kurani Alassane Sidibe wala ko sahidu ka dugawu k'ale k'ale ka baara ko la ala k'a ka baara ko nɔgɔya ani Musa ninnu Musa an ka sahidu Musa Koyita ale bɛ baki la sahidu gɛlɛn kɔni wuli k'i jɔ mɔgɔ b'i dɔn mɔgɔ caman b'i dɔn ani Adama Sanogo o fana ye denmisɛnnin dɔ ye o fana bɛ baki la mais ni ye an ka sahidu gɛlɛn de ye an ka dugawu k'a ye ala ka ani Mohamed Traoré Mohamed kalanfa Gawusu ka Mohamed a fana ye sahidu gɛlɛn Mohamed nana Mohamed fana filɛ de ye nin ye sahidu imam Gawusu Traoré denkɛ de filɛ de ye kalanfa dama de don awɔ nin fana bɛ sura ni aya fili a kabako mɔgɔ ninnu ala ɲɛna u ma dɛ ninnu denmisɛnninw ye an bɛ ala barika da an ka cɛ an ka kɔ ka ɲi kɔ ka ɲi a bɛ na dɔɔnin dɔɔnin o y'a sɔrɔ an kɔrɔla kosɛbɛ an fana bɛna an sigi yan o bɛ kutuba kɛ mananakan tɛ dɛ an sigi k'o lajɛ ala k'o kɛ donc ala ka o zuriya di anw ma donc olu bɛ baki la ala ka bako nɔgɔya donc Dado Jalo an ka musokɔrɔba dɔ. Dado Jalo o kana ka denbaya bɛɛ lajɛlen. an ka dugawu bɛ Dado Jalo ye musokɔrɔba dɛ a bɛ fan jɔ fɛ Kalaban an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ a musokɔrɔbaw bɛ yan nin bɛ an hakili jigin Gawusu Traoré ka musokɔrɔba la ani Mawo ale Gawusu Traoré bamuso o fatura u nana fɔ an ka Javier la a ye baroba kɛ mais Mawo Madani Jalo Mawo bamuso ale bɛ Dio mais a bɛ yan dɛ musokɔrɔba gɛlɛn de don ani Cheikh Cissé professeur Cissé Sekna Cissé fast professeur ale fana bɛ yen inshallah Saya nggak musokɔrɔba mun kuma ngene ne ka bana ko kuma fɔ ala ka hinɛ ka yafa aw ye famandaw ala ka hinɛ ka yafa anw ma ka yafa famandaw la ani libana jɔn bɛɛ la don min na jate bɛna fɛ voilà alhamdulillah rabbil alamin ashhadu assalamu alaikum bamanan ko diɲɛ yɛrɛ ye kɔlɔsili ye k'i ka dunan yɛrɛ cogoya dɔn k'a dɔn maa sɛbɛ don i b'a jateminɛ i ka sigida la n'a tugura maa sɛbɛw nɔfɛ o jogo b'a la nka n'a y'olu bila n'a tugura maalankolon nɔfɛ ka n'a sɛgɛsɛgɛ ka taa yɔrɔ jan o jogo kelen de y'a jogo ye maa sɛbɛ bi maa sɛbɛ fɛ maalankolon yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ teli ka dositalaw bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na jeli ye kɔlɔsilikɛla ye kabini lawale fo ka n'a bila bi la n'anw donn'i ka so kɔnɔ an t'i ka mobili ye an t'i ka du ye an t'i ka to ye an t'i ka ji ye an b'i yɛrɛ de tagabolo jateminɛ fɔlɔ n'i ye maa ɲuman ye ni anw ɲininkara anw b'a dɔn ye n'i ye maalankolon ye anw b'o dɔn ye komi san yɛlɛmana sababu de ye anw se yan n'o ye fantamadi sababu ye nka n'i y'a mɛn ko den a denna dɔ la fantabani bɔra fa ɲumanw de la a bɔra ba ɲumanw de la komi san yɛlɛmana cɛkɔrɔba kɔni ti yan ale fatura an bɛ dugawu kɛ ala ka lahara sɔn sumaya ale ye a ka musokɔrɔba bi yan ne ye jateminɛ kɛ adamaden marali ɲɛ ka bon
surtout jama marali jama hakilina bɛɛ tɛ kelen ye musokɔrɔba in chaque fois a bɛ moto cɛ ci a bɛ taa ka juma la a bɛ segin ka na don a t'a fɔ mɔgɔ ma ya Rasulullah n'i y'a kɛ musokɔrɔba jugu dɔ ye ɲama sɔrɔ i ye dugudugukan mɛn kaban nana yan musokɔrɔba in ka basi ma s'a ma a mɔdenw ka basi ma s'a ma a denw ka basi ma s'a ma ne yɛrɛ de ye n sigi ka jateminɛ kɛ bonya bi mande bonyamasegin bi mande ka musokɔrɔba in fɔ k'a barika da vraiment an ma danya ka adamadenya la ala bi bɛɛ sara ni kɛwale n'i ye min kɛ ala bi sara n'o ye k'a fɔ k'a barika da ala k'a n'a kɔ barika ala ka du in barika an donna yan foyi basi m'an sɔrɔ Seyidu an bɛ jɛ an bɛ foli di Keyitalakaw ma k'u barika da diɲɛ bi tan de ka tila ka dugawu k'u ye Fatamadi n'a jara ale anw ka na yan n'a ma diya ba ye anw tɛ se ka don yan fɛn saba bɛ yen o bɛɛ halala ye muso cɛ y'a halala ye wa muso den y'a halala ye awɔ den ni bɛɛ bɛ se ka jɛ fɛn bɛɛ la mais a kulodingɛni n'a dusukun o y'a ba n'a fa ta ye o tuma na a b'a fɔ barikajɛ k'an b'a fɔ k'an barika da an b'a ɲini ala fɛ kanda ye ala ta ye ala k'a n'a fara kanda jɔnw kan kisi ye ala ta ye ala k'a n'a fara kisi jɔnw kan labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a da n'an seyidu bɛɛ lajɛlen ma a n'a bɔkolo bɛɛ ni ne tun bɛ jeli amadu fɛ k'a fɔ a bɛ yafa n ma sekɔrɔba tun ye n ci an ka Seyidu alhamdulilayi nin fana ka histoire b'a dan ma ne wagati y'an ta tɛgɛ waati y'an ta salamu aleykum Bakarijan Tarawele Bakarijan mɔgɔw ka sigi hali ni a yɛrɛ sigilen mɔgɔw kɔni ɲɛ b'a la voilà nin ye an ka Seyidu ye a bɔra Faransi a nana a ko a bɛ na an ziyara bi a ye seli sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a kɛra Seyidu ye k'a sɔrɔ an ka sira tɛ dɛ a yɛrɛ tun bɛ Kuranu kalan a sinna ka muruti a yɛrɛ ma ka kɛ rebelle ye mɔgɔ murutilen parce que o de bɛ wele ko protestant c'est-à-dire que mɔgɔ mun taabolo kɔrɔ a banna la a y'a ye tiɲɛ tɛ mais a yɛrɛ ka siratigɛ tilennen tɔ yɛrɛ sɔrɔ sa a tora o cogoya la an b'a surunya quoi n'o tɛ a ka histoire ye kabako de ye donc a y'a ka histoire lakalaya ye tiɲɛ na a bɛ mɔgɔninfin bila kasi la kanda ye ala de ta ye a bɛ jɔn kanda jɔn mun i y'a laɲini kɔrɔna suratan aya kɔ kɔnɔntɔn a y'a laɲini ala y'a donc taalen ɲɛ a nana a tora filɛli la réseau kan a nana bɛn ni anw ye a kamana ganna a nisɔndiyara kamanagan fɛ ko ninnu fana bɛ Mali la Alahu Akbar ko ninnu de y'ale balimaw ye donc a ko ko ale tɛ se Mali la yan fo a ka na yan donc Sekɔrɔba dɔgɔkɛ de nin ye Bakarijan Tarawele mais Sekɔrɔba m'a kɛ Seyidu ye a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ Sekɔrɔba yɛrɛ tun ye Seyidu ye don min na a ye ne wele téléphone na ne n'a ye baro kɛ o y'a sɔrɔ ne tun bɛ kaburudon na a ye ne wele ko ale sigilen bɛ Faransi a y'an ka kibaruya sɔrɔ réseau kan donc an ye hakili b'a la an ye baro kɛ a sɔrɔla k'a fɔ ko ale ye Bamakɔka ye ko ale bɛ bɔ Bagadaji ne ko n ko fɛ Bagadaji ko mais pourtant an ka président Cheikh Tidiane Tarawele n ko a bɛ bɔ Bagadaji ko Cheikh Tidiane Tarawele ko jɔn anglais wa n ko awɔ a ko si bɛ n'a tɔ minɛ kɔnɔ anglais ni ale kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen a ko mais ko c'est des intimes amis ko Seba n ko Seba wa ne yɛrɛ de fɔlɔ ko n ko Seba wa parce que n b'a dɔn Seba de a y'o fɔ dɔrɔn ko ale kɔrɔkɛ ani nin ye terima ye comme déjà a ko Tarawele n ko Seba Tarawele a ko awɔ jaati n ko baara banna donc vraiment a fana nana bɔ ye bi farifoni de don alhamdulilayi rabbil alamin an ka kalanfa Sɛkinɛ Jara a bɛna taga samiya la Ɲɔrɔ di Sahel yarabi ala k'a ka sumaw ɲɛ a yɛrɛ kelen sababu fɛ ala ka ye Ɲɔrɔ sumaw bɛɛ ɲɛ ka Mali sumaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka fɛn barikama di anw ma o la a kelen sababu fɛ sababu man dɔgɔn dɛ ala k'o kɛ a ka masaya o la comme an ka jeli Amadu y'a fɔ cogo min na sa yɛlɛma de don o la an bɛ se ka ni an tilara an bɛ se ka cɛkɔrɔba fana ka sunjara Musa Keyita ni o ye Sɛki Fanta Madi Keyita wolofa ye a dalen bɛ yan quoi Soni kɔnɔ a ka kaburu de bɛ yan donc o la an bɛ se ka a ziyara
ka ala deli a yɛrɛ ye ka ala deli a ye ka fara mumini jɔnw kan ala ka hinɛ anw na yafa ni a sɔrɔla a ko k'ale bɛ sumanw ɲɛ ale bɛ sanji barikamaw nati a bɛ an ka nakɔ forow ɲɛ a bɛ musow di anw ma a bɛ den di anw ma a bɛ nafolo di anw ma nin layidu talen don kɔrɔnɛ sɔrɔ 74 verset 10 ka taa bila 12 la wala vraiment an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ jeli amadu an ka foli bɛ kosɛbɛ voilà kuma laban seyidu yɛrɛ tilala k'an ci tuguni k'u b'a ɲini u fɛ hali bi u k'u hakili to moto ko in na u ka taga na nin moto in ɲɛfɛ ko t'i cɛ kɔnɔba tɔrɔ mɛ n'i tɔrɔ k'a cɛ a furu la chaque fois a b'a degun ɔ hakɛ de bɛ kow la ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko jɛgɛ fana bɛ yen ɔ bɛɛ lajɛlen ni ka marché sɔrɔ cogo tɛ jɛgɛtigiw fana ko k'u bi yan ni sɛyidu mago sera jɛgɛ ma merci.